கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the holy name of God. ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును. நாம் இந்த நாட்களிலே தூதர்களை குறித்ததான காரியங்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம். These days we are meditating on the things concerning angels. ఈ యొక్క దినముల మనము దూతలను గురించిన కార్యమును ధ్యానించుచున్నాము. தேவன் மனிதனை சிருஷ்டிப்பதற்கு முன்பாக தம்முடைய தூதர்களை அவர் சிருஷ்டித்து வைத்திருந்தார். God created his angels before he created man. దేవుడు మానవులను కలుగు చేయడానికి ముందుగానే దూతలను సృజించి ఉంచి ఉన్నారు. மனிதர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பின்பு இந்த பூமியிலே தூதர்கள் பல விதங்களிலே மனிதர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய இடத்திலே அவர்கள் கிரியை செய்தை குறித்து வேதத்தின் மூலமாக அறிகிறோம். And from the Bible we understand that after man was created, angels helped a man in many ways. మానవులు సృజించబడినప్పుడు కూడా దూతలు మానవులకు సహాయం చేయ నిమిత్తముగా పలు రీతిలో వారి యొక్క భూమి మీద క్రియ చేసినట్లుగా మనము చూడగలము. தூதர்களுடைய சேவை மனிதனுக்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. The service of angel is very important and essential for man. దూతల యొక్క పరిచర్య అనేది మానవులకు మిక్కిలి ఆవశ్యకంగా ఉండినది. தூதரிடத்திலிருந்து மனுஷர்கள் பலவிதமான நன்மைகளை பெற்றிருக்கிறதை நாம் அறிய முடிகிறது. We can understand and can come to know that man has been benefited a lot through angels. దూతల ఎదుట నుండి కూడా మానవులు పలవిధమైన మేళ్లను పొంది అనుభవించినట్లుగా తెలుసుకుందాము. ஆனால் தூதர்கள் தனியாக இல்லையென்றால் சுயாதீனமாக அவர்கள் கிரியை செய்யக்கூடியவர்கள் அல்ல. But the angels do not work independently or of their own. ఈ యొక్క దూతలని చెప్పినప్పుడు కూడా ఒంటరిగాను వారి యొక్క స్వాధీనంగా క్రియ చేసేవారు కారు. தூதர்கள் தேவனுடைய கட்டளைகளை மாத்திரம் நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். Angels are the ones that only perform the commandments of God. దూతలని చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు మాత్రమే నెరవేర్చేవారుగా ఉన్నారు. தேவன் எதை சொல்லுகிறாரோ அதை மாத்திரமே அவர்கள் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். Whatever the Lord says, Lord commands, only those things the angels do. దేవుడు దేనిని తెలియజేస్తున్నారో దానిని మాత్రమే నెరవేర్చేవారుగా ఉన్నారు. தூதர்கள் தனியாக நமக்காக அவர்கள் உதவி செய்ய முடியாது. Angels cannot come to help us on their own alone. ఈ యొక్క దూతలని చెప్పినప్పుడు వారి ఒంటరిగా మన నిమిత్తముగా క్రియ చేయలేరు. சில கிறிஸ்தவர்கள் விசேஷமாக ரோமன் கத்தோலிக்க சபையை சார்ந்தவர்கள் தூதர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தூதர்களை அவர்கள் வழிபடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். Some of the Christians, especially the Catholics, they give importance to angels and worship them. కొంతమంది క్రైస్తవులని చెప్పినప్పుడు రోమన్ కథోలికు చెందిన వారు ఆ యొక్క మార్గస్థుల దూతలకు ప్రాముఖ్యత అనుగ్రహించుతున్నారు. பிரதான தூதனாகிய மிகாவேலை அவர்கள் பிரதானப்படுத்தி அவனுக்கும் கூட அவர்கள் அவனையும் ஆராதிக்கும் இடத்திலே அவனுக்கு சிலைகளை வைத்து வழிபடக்கூடிய இடத்திலே காணப்படுகிறார்கள். They give importance to the archangel Michael and they also worship him and they have made many statues of him. ప్రధాన దూత అయిన మికావేలుకు కూడా అతనికి శిలను నిలిపివేసి అతన్ని ఆరాధించేవారుగా ఉండిచున్నారు. மிகாவேலே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் காணப்படுகிறார்கள். They will say, Michael, pray for us. మికావేలు నీవు మా నిమిత్తముగా విజ్ఞాపన చేయమని చెప్పే స్థితిలో ఉన్నారు. தேவ தூதர்கள் நம்முடைய வணக்கத்துக்குரியவர்கள் அல்ல. அவர்களிடத்திலே நாம் கேட்கிற காரியங்களை அவர்களால் நமக்கு செய்ய முடியாது. Angels of God are not to be worshipped. They cannot do the things that we want. దేవుని యొక్క దూతలు అని చెప్పినప్పుడు మన నమస్కారమునకు యోగ్యులు కారు, వారిని మనము నమస్కరించలేము. அதே வேளையிலே தூதர்களுக்கு தேவன் என்ன கட்டளையிடுகிறாரோ அவைகளை அவர்கள் அப்படி நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். At the same time, the angels can very well perform all the things that God commands them. అదే సందర్భంలో దూతలకు ఏ కార్యమును దేవుడు ఆజ్ఞాపించుచున్నారో ఆ కార్యములను అలాగే నెరవేర్చేవారే ఉన్నారు. இந்த தூதர்களுடைய ஊழியங்களையும் உத்தியோகங்களையும் குறித்து நாம் பார்த்து வருகிறோம். We have been singing about the ministries and also the services of angels. ఈ యొక్క దూతలను గురించిన ఉద్యోగములను పరిచర్యలను గురించి మనము ధ్యానించుచున్నాము. அவர்கள் தூதுவர்களாக செயல்பட்டதான 8 சந்தர்ப்பங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம். We saw about 8 incidents in which they served as messengers. వీరైతే వర్తమానములు అందించే దూతలుగాను ఉండినట్లుగా 8 కార్యములను ధ్యానించి ఉన్నాము. அவர்கள் உதவி செய்யக்கூடியதான உதவியாளர்களாக வந்த சந்தர்ப்பங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். We also saw incidents in which they came as helpers. వారు సహాయం చేయ నిమిత్తముగా సహాయకులుగా వచ్చి ఉన్నారు. கடந்த வாரத்திலே அவர்கள் பரம சேனையாக பரலோக சேனையாக தூதர்கள் வந்து கிரியை செய்தான காரியங்களை குறித்து நாம் கடந்த வாரத்திலே பார்த்தோம். Last week we saw that the angels came
as a host of heaven and they help man. గత వారంలో ఇచ్చే పరలోక సైన్యముగా వచ్చి వారు సహాయం చేసినట్లుగా చూచినామా. நான்காவதாக தேவதூதர்கள் நியாய தீர்ப்பை நிறைவேற்றுகிறவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். Fourthly, the angels, they perform and fulfill all judgments. నాలుగవదిగా చూచినప్పుడు దేవుని యొక్క దూతలు తీర్పులను గురించి నెరవేర్చేవారే నారు. தேவன் மனுஷன் மேல் சில நியாய தீர்ப்புகளை வைத்திருக்கிறார். God had kept certain judgments on man. దేవుడు ఇచ్చే మానవుల నిమిత్తముగా కొన్ని తీర్పులను ఉంచినారు. இந்த நியாய தீர்ப்புகளை நிறைவேற்றக்கூடிய இடத்துல கூட தூதர்கள் காணப்படுகிறார்கள். Angels are also found to fulfill these judgments. ఈ యొక్క తీర్పులను నెరవేర్చే స్థితిలో దేవుని యొక్క దూతలు కనిపించున్నారు. தேவன் நியாய தீர்ப்பு நிறைவேற்றுவதற்காக தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பினதான சந்தர்ப்பங்களையும் நாம் வேதாகமத்தின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. From the Bible we also see many incidents in which God sends his angels to perform and fulfill judgments. తీర్పుని వారి పట్ల నెరవేర్చి నిమిత్తముగా దేవుడు తమ యొక్క దూతలను పంపినట్లుగా లేఖనములో మనము చూడగలము. முதலாவதாக 1 நாளாம் புத்தகத்தின் 21ஆம் அதிகாரத்தில் தாவீது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தொகையிட்ட போது ஜனங்கள் மீது ஒரு நியாய தீர்ப்பை கொடுக்கும்படியாக தேவன் தம்முடைய தூதன் அனுப்பினதாக நாம் அந்த அதிகாரத்தை வாசிப்பதன் மூலமாக அறிகின்றோம். Firstly, when we read 1 Chronicles chapter 21, we read here King David numbered the people of Israel, and therefore God sent an angel to judge and to punish the Israelites. మొట్టమొదటిగా చూచినప్పుడు మొదటి దిన వృత్తాంతంలో 21వ అధ్యాయంలో దావీదు కూడా జనులను లెక్కించమని చెప్పినప్పుడు దేవుడు తన యొక్క దూతను పంపించినారు. சாத்தான் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக எழும்பி இஸ்ரவேலை தொகையிடுவதற்காக தாவீதை ஏவி விட்டான். Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. సాతాను ఇశ్రాయేలుకు విరోధముగా లేచి ఇశ్రాయేలీయులను లెక్కించడానికి దావీదును ప్రేరేపింపగా தாவீது சாத்தான் ஏவப்பட்டபடியே அவன் யோவாபையும் ஜனத்தின் சேர்வைக்காரை நோக்கி, நீங்கள் போய் பேர்சபா தொடங்கி தான் மட்டும் இருக்கிற இஸ்ரவேலரை எண்ணி லக்கத்தை நான் அறியும்படிக்கு என்னிடத்திலே கொண்டு வாருங்கள் என்று தாவீது கட்டளையிடுகிறான். And David was provoked by Satan, and he now tells Joab and the rulers of the people, go number Israel from Beersheba even to Dan and bring the number unto me. దావీదు యోవాబుకును జనుల యొక్క అధిపతులకును మీరు వెళ్ళి బెర్షెబా మొదలుకొని తాను వరకు ఉండు ఇశ్రాయేలును ఎంచి వారి యొక్క సంఖ్యను తెలుసుకొనడానికి నా యొద్దకు తీసుకొని రండిని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. இந்த காரியம் தவறென்பது யோவாப் அவனுக்கு அறிவுறுத்தக்கூடியவனாக இடத்தில் காணப்பட்டான். Joab advised King David that the thing that he wants to do was a wrong thing. ఈ యొక్క కార్యము తప్పైనదని చెప్పి యోవాబు రాజుకు తెలియజేసే స్థలములో ఉండెను. இஸ்ரவேல் மேலே இப்படி செய்தால் குற்றம் உண்டாகும்படியாக இது நடக்க வேண்டியது என்ன என்று சொல்லி கேட்டான். He asked, if this thing has to happen on Israel, why should iniquity fall on us? ఇశ్రాయేలీయులు కూడా ఇలాంటి కార్యము చేయటను బట్టి ఏదో జరిగించినలా ఇశ్రాయేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని అన్నాడు. யோவாப் இப்படி சொல்லியும் ராஜா கேட்கவில்லை. ராஜாவின் வார்த்தை தான் மேலிட்டது. But the king did not listen to the words of Joab, only his words stood. యోవాబు ఆ మాట చెల్లకపోయేను, రాజు మాటయ్య అక్కడ గెలిచెను. ஆகினாலே யோவாப் ராஜாவின் வார்த்தையின்படி ஜனத்தை லக்கம் பார்த்து தொகையை தாவீதினிடத்தில் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறான். Therefore Joab now sent people to number Israel and brought the count according to David's word. యోవాబు కూడా జనులను కూడా లెక్కించి జనుల యొక్క సంఖ్యను తీసుకొచ్చి రాజు చేతిలో అప్పగించెను. ஆனால் இந்த ராஜாவின் வார்த்தை யோவாப்புக்கு ஒரு அருவருப்பாக காணப்பட்டது. But the thing that the king did was displeased Joab a lot. అయినప్పటికీ ఈ యొక్క రాజ్య మాటలు యోవాబుకు హేయముగా కనిపించినది. ஆகினால் அவன் லேவி பென்யமீன் கோத்திரங்கள் உள்ளவர்களை எண்ணவில்லை. Therefore he did not count the people of Levi and Benjamin. అందువలన లేవి బెన్యామీను గోత్రముకు చెందిన వారిని లెక్కించలేదు. ఈ విధமாக ఇశ్రాయేலை தொகையிட்டதான இஸ்ரவேலை எண்ணினதான அந்த காரியம் தேவனுடைய பார்வைக்கு ஆகாதாக இருந்தது. ஆகையினாலே தேவன் இஸ்ரவேலை பாதித்தார். And this thing displeased God, and therefore he smote Israel. ఇశ్రాయేలుని లెక్కించడానికి ఆ యొక్క కార్యము దేవునికి ఇష్టం లేకుండా ఉండటను బట్టి ఇశ్రాయేలును తెగులు చేత ఆయన బాధించెను. தாவீது தன் தவறை உணர்ந்து கொண்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் விழுந்தான். And David understood his fall and he fell at the presence of God. దావీదు కూడా తన యొక్క తప్పిదమును గ్రహించిన వాడుగా దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో సాష్టాంగపడిను. நான் இந்த காரியத்தை செய்ததினாலே மிகவும் பாவம் செய்தேன். I have sinned greatly because I have done this thing. నేను ఈ కార్యమును చేయటను బట్టి మిక్కిలి పాపం చేసి నాను. இப்போது உம்முடைய அடியனின் அக்கிரமத்தை நீக்கிவிடும், வெகு புத்தியீனமாக நான் செய்தேன் என்று சொல்கிறார். But now I beseech thee,
take the iniquity away out of the servant, for I have done very foolishly. ఇప్పుడే నీ యొక్క దాసుని యొక్క అతిక్రమమును తొలగించుము, మిక్కిలి అవివేకంగా నేను ప్రవర్తించి ఉన్నాను. ஆனாலும் கர்த்தர் இந்த காரியத்துக்காக ஒரு நியாய தீர்ப்பை கொடுக்க எண்ணினார். But God thought to himself to command a judgment for this mistake. అయినప్పటికీ ప్రభు కూడా ఈ యొక్క కార్యమును బట్టి వారికి తీర్పు విధించడానికి నిశ్చయించెను. ஞானஸ்திரிகாரனாகிய காத்திரிடத்தில் அவர் சொல்லி அனுப்பினார், உனக்கு முன்பாக நான் 3 காரியங்களை வைக்கிறேன். Lord sent Gad the seer unto David and said, choose 3 of the things which I keep to you. దీర్ఘదర్శి అయిన గాదుతో కూడా తెలియజేసినారు, నీ ఎదుట నేను 3 కార్యములను ఉంచుచున్నాను. அவைகளை ஒரு காரியத்தினை தெரிந்து கொள், அதை நான் உனக்கு செய்வேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லென்றான். And out of the 3 you must choose one, and that will God do, said the seer God. దానిలో ఒక కార్యమును ఏర్పరచుకొనుము, అది యెహోవా సెలవిచ్చిన మాటని తెలియజేసెను. 3 காரியங்கள் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை தெரிந்து கொள். Out of 3 you must choose one. 3 కార్యములో ఏదో ఒక కార్యమును ఏర్పరచుకొనుము. 3 வருஷம் பஞ்சம் தேசத்தில் உண்டாக வேண்டுமா? 3 years famine in the land. 3 సంవత్సరముల దేశంలో క్షామం ఉండవలెనా? இல்லை என்றால் 3 மாதம் சங்காரம் உண்டாக வேண்டுமா? Or 3 months destruction by the enemies will take place. 3 నెలలు కూడా హత్య కలగవలెనా? இல்லை என்றால் 3 நாள் கர்த்தருடைய தூதன் இஸ்ரவேலுடைய எல்லையெங்கும் சங்காரம் உண்டாகும்படி தேசத்தில் நிற்க வேண்டுமா? Or else 3 days the sword of the Lord will be upon Israel, and pestilence will be on the land by the angel of God. 3 జనములు కూడా దేవుని యొక్క దూత వచ్చి ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య సంహారం కలుగునట్లుగా దూత క్రియ చేయవలెనా? இந்த 3 நியாய தீர்ப்பிலே ஒன்றினை தெரிந்து கொள். You must choose any one out of these 3 judgments. ఈ యొక్క 3 తీర్పులో ఒకదానిని నీవు ఏర్పరచుకొనుము. தாவீது காத்தை நோக்கி சொன்னான், கொடி எடுக்கல் அகப்பட்டிருக்கிறேன். David said unto Gad, I am in a great strait. దావీదు రాజు, నేను మిక్కిలి ఇరుకులోని చిక్కుకొని నాను గాదుతో చెప్పెను, இப்போது நான் கர்த்தருடைய கையிலே விழுவேனாக. Let me fall now into the hand of the Lord. ఇప్పుడైతే నేను యెహోవా చేతిలోనే పడిదును. அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரியது. For very great are his mercies. యెహోవా మహా కృపగలవాడు. மனுஷனுடைய கைகளில் விழாதிருப்பேனாக. But let me not fall into the hand of man. నేను మనుషుల చేతిలో పడక ఉందును. அவன் கர்த்தருடைய கைகளை விழுவேனாக என்று சொன்னபோது, When he said, let me fall into the hand of the Lord, నేను యెహోవా చేతిలోనే పడుదునని చెప్పినప్పుడు கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் மீது ஒரு பெரிய கொள்ளை நோயை அனுப்பினார். Lord sent a great pestilence upon Israel. దేవుడైతే ఇశ్రాయేలు మీదకి తెగులును పంపించెను. இஸ்ரவேலில் அவன் எண்ணினதான அந்த 70,000 பேர் மடிந்து விழுந்தார்கள். And there fell of Israel 70,000 men, of which David numbered. ఇశ్రాయేలులో కూడా అతడు లెక్కించిన 70,000 మంది చచ్చిరి. இந்த நியாய தீர்ப்பை செய்யும்படியாக தேவன் ஒரு தூதன் அனுப்பினதாக நாம் அந்த 21ஆம் அதிகாரத்தின் 15ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். In the 21st chapter of 1 Chronicles, in 15th verse we read, God sent an angel to fulfill this judgment. ఈ యొక్క తీర్పుని నెరవేర్చే నిమిత్తముగా దేవుడు ఒక దూతని పంపినని చెప్పి మొదటి దినవృత్తాంతం 21వ అధ్యాయం 15వ వాక్యంలో చదువుచున్నాము. எருசலேமையும் அழிக்க தேவன் ஒரு தூதனை அனுப்பினார். ஆனாலும் அவன் அழிக்கையில் கர்த்தர் பார்த்து அந்த தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்பட்டு சங்கரிக்கிற தூதனை நோக்கி, போதும், இப்போது உன் கையை நிறுத்து என்றார். கர்த்தருடைய தூதன் எபூசியனாகிய ஓர்னானின் களத்தண்டையிலே நின்றான். God sent an angel unto Jerusalem to destroy it, and as he was destroying, the Lord beheld, and he repented him of the evil, and said to the angel that destroyed, It is enough, stay now thine hand. And the angel of the Lord stood by the threshing floor of Ornan the Jebusite. எருசலேமை அழிப்பதற்காக தேவன் ஒரு தூதன் அனுப்பினார். God sent an angel to destroy Jerusalem. యెరూషలేమును నాశనం చేయడానికి దేవుడు ఒక దూతను పంపెను. அவன் அழிக்கையிலே கர்த்தர் பார்த்த தீங்குக்காக மனஸ்தாபப்பட்டார். As he was destroying, the Lord beheld, and he repented him of the evil. అతడు నాశనం చేయబోచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపనుంది నారు. அந்த சங்கரிக்கிற தூதன் நோக்கி சொல்றார், போதும், இப்போது உன் கைகள் நிறுத்து. And he said to the angel that destroyed, It is enough, now stay thy hand. నాశనం చేయు దూతతో చాలును, ఇప్పుడు నీ చెయ్యి ఆపుమని సెలవీయగా. தாவீது தன் கண்களை ஏறெடுத்து அந்த தூதனை பார்க்கிறான். David lifted up his eyes and saw the angel of the Lord. దావీదు కన్నులెత్తి దూతను చూచెను. தூதன் பூமிக்கு வானத்துக்கு இடையிலே தன்னுடைய கையிலே பட்டயத்தை உருவனாக நின்று கொண்டிருக்கிறான். The angel was standing between heaven and earth, having a drawn sword in his hand. దూత భూమి ఆకాశముల మధ్య నిలుచుచు వరదీసిన కత్తిని చేత పట్టుకొని నిలిచిండెను. அந்த சங்கார தூதன் தன்னுடைய பட்டயத்தை எருசலேமின் மேலே நீட்டிக் கொண்டிருக்கிறதை கண்டான். That destroyer angel he drew out his sword facing Jerusalem. ఆ సంహరించే దూత కూడా యెరూషలేము మీద చెయ్యి చాపినట్లుగా కనబడిను. தாவீது மூப்பர்களும் இரட்டை போர்த்தி கொண்டு தேவ சமூகத்தில் விழுந்தார்கள். Then David and the elders of Israel
clothed in sackcloth, and they fell upon their faces unto God. దావీదును పెద్దలను గోనె పట్టలు కప్పుకొనిన వారే సాష్టాంగపడగా 17 వచనத்திலே தாவீது சொல்லுகிறான். In the 17th verse, David says, 17వ వాక్యంలో దావీదు తెలియజేయుచున్నాడు, தாவீது தேவனை நோக்கி, ஜனத்தை என்ன சொன்னவன் நான் அல்லவோ? நான் தான் பாவம் செய்தேன், பொல்லாப்பு நடப்பித்தேன். இந்த ஆடுகள் என்ன செய்தது? என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, வாதிக்கும்படி உம்முடைய கரம் உம்முடைய ஜனத்திற்கு விரோதமாயிராமல் எனக்கும் என் தகப்பன் வீட்டிற்கும் விரோதமாயிருப்பதாக என்றான். David said unto God, Is it not I that commanded the people to be numbered? Even I it is that have sinned and done evil indeed. But as for these sheep, what have they done? Let thine hand, I pray thee, O Lord my God, be on me and on my father's house, but not on the people, for they be plagued. தாவீது தேவனை நோக்கி சொல்லுகிறான். David said to God, దావీదు దేవుని వైపు చూచి మొర్రపెట్టుచున్నాడు, ஜனத்தை என்ன சொல்றது நான் அல்லவா? it was me who asked to number the people. జనులను ఎంచమని చెప్పినది నేను కదా. நான் தான் பாவம் செய்தேன், நான் தான் பொல்லாப்பானது நடப்பித்தேன். I have sinned and I have done evil. నేనే కదా పాపం చేసి చెడుతనమును జరిగించిన இந்த వాడను. ஆடுகள் என்ன செய்தது? What did this sheep do? గొర్రెల వంటి వారు వీరు ఏమి చేసిరి? உன் தேவனாய கர்த்தாவே, வாதிக்கும்படி உம்முடைய கரம் உம்முடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாயிராமல் எனக்கும் என் தகப்பன் வீட்டுக்கு விரோதமாக இருப்பதாக என்று சொல்லுகிறார். Lord, let not thy hand to destroy be upon the people, but let it be upon my and my father's house. దేవుడైన యెహోవా బాధపెట్టు నీ చెయ్యి నీ జనుల మీద నుండకుండా నా మీదను నా తండ్రి ఇంటి వారి మీదను ఉండనిమని దేవునితో మనవి చేసెను. நான் தான் பாவம் செய்தேன், நான் தான் பொல்லாப்பானது நடப்பித்தேன். I have sinned and I have done evil. నేనే కదా పాపం చేసి చెడుతనమును జరిగించిన వాడను. இந்த ஜனம் என்ன செய்தது? What did these people do? ఈ యొక్క ప్రజలు ఏమి చేసినారు? இந்த ஆடுகள் என்ன செய்தது என்று கேட்டான். What did the sheep do? గొర్రెల వంటి వీరు ఏమి చేసిరి? தேவ தூதர்கள் விதமாக சங்கரித்ததான ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். Thus we see the angel of God destroying. దేవుని యొక్క దూతలు ఈ విధంగా హతము చేసిన నాశనం చేసిన కార్యమును చూచినాము. தேவ தூதர்கள் இவ்விதமாக ஒரு நியாய தீர்ப்பை செலுத்தினார்கள். Thus the angel of God, they pronounced and fulfilled the judgment of God. దేవుని యొక్క దూతలు ఈ విధంగా తీర్పుని చెల్లించినారు. தாவீது தன் தவறுக்காக அவன் பலி செலுத்தின போது, And when David offered sacrifice for his sin, దావీదు తన యొక్క తప్పిదమును బట్టి బలులను అర్పించినప్పుడు தேவதூதன் தன் பட்டயத்தை உரையிலே திரும்ப போட வேண்டும் கர்த்தர் அவனுக்கு சொன்னார். 27 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். verse 27 we read, Then the Lord commanded the angel to put the sword of the angel again into the sheath. 27వ వాక్యంలో చదువుచున్నాము, యెహోవా దూతకు ఆజ్ఞాపింపగా అతడు తన కత్తిని మరలా ఒరలో వేసెను. தேவதூதன் தன்னுடைய பட்டயத்தை உரையிலே திரும்ப போட வேண்டும் என்று கர்த்தர் அவனுக்கு சொன்னார். The Lord commanded the angel, and he put up his sword again into the sheath thereof. தேவதூதன் தன் பட்டயத்தை உரையிலே போடும்படியாக சொன்னான். Lord commanded the angel of God to put his sword back into his sheath. యెహోవా దూతకు ఆజ్ఞాపింపగా అతడు తన కత్తిని మరలా ఒరలో వేసెను. தாவீது செய்ததான இந்த தவறு நிமித்தமாக நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும்படியாக இந்த தூதன் புறப்பட்டு வந்தான். Angel now left to fulfill the judgment of God on David because of their sin. దావీదు చేసిన తప్పిదమును బట్టి దూత కూడా తీర్పు చెల్లించి నిమిత్తముగా బయలుదేరి వచ్చెను. தேவதூதர்கள் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக மாத்திரமல்ல, நமக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கவும் கூட அனுப்பப்படுவார் என்பதை குறித்து நாம் பயந்திருக்க வேண்டும். We must be aware that angels of God are not only sent to help us, but also to fulfill and judge and punish us. దేవుని యొక్క దూతలు మనకు సహాయం చేయడానికి మాత్రమే కాదు, తీర్పు చెల్లించడానికి కూడా వచ్చేదరని మనం ఎరిగి ఉండవలెను. எகிப்திலே யாருடைய வீடுகள் எல்லாம் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் பூசப்படவில்லையோ அந்த வீடுகளுக்குள்ளாம் சங்கார தூதன் பிரவேசித்தான். In the land of Egypt, in all the houses in which the blood of the paschal lamb was not sprinkled, the destroyer went and entered the houses and destroyed all the people there. ఐగుప్తులో చూచినప్పుడు ఎక్కడంతా కూడా సంహార దూత ఆ యొక్క పస్కా గొర్రెపిల్ల రక్తమును పూయలేదు, అక్కడంతా సంహరించే దూత జరబడినో. இந்த தூதர்கள் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். These angels also perform judgments. ఈ యొక్క దూతలోని చెప్పినప్పుడు కూడా తీర్పుని చెల్లించేవారి నారు. தாவீது பாவம் செய்தான், ஆனாலும் தாவீதினுடைய ஆடுகள் அதனால் கொல்லப்பட்டது. David was the one who committed sin, but because of that, David's sheep were also killed. దావీదు పాపం చేసినాడు, అందువలన దావీదు యొక్క గొర్రెలు కూడా దినమున చంపివేయబడినో. மேய்ப்பன் பாவம் செய்தான், ஆனால் ஆடுகள் அதனால் பாதிக்கப்பட்டது. It was the shepherd that committed the mistake, but the sheep suffered. కాపరి పాపం చేసినాడు, అందువలన గొర్రెలు దాని వలన బాధ నొందినో. அதுபோலவே நாம் தவறு செய்யும்போது நம்மை சார்ந்தவர்கள் அதனால் பாதிக்கப்படக்கூடும். Likewise, when we commit such sins and mistakes,
the people who are depending on us might also be affected. మనము తప్పిదము చేసినప్పుడు కూడా మనకు సంబంధించిన వారు దాని వలన బాధనందవచ్చును. பெற்றோர்கள் பாவம் செய்ய பிள்ளைகள் அதனால் பாதிக்கப்படுகிறது உண்டு. When the parents commit sin, the children are affected because of that. తల్లిదండ్రులు పాపం చేసినప్పుడు కూడా పిల్లలు దాని వలన బాధనందుచున్నారు. பெற்றோருடைய பாவத்தின் நிமித்தமாக பிள்ளைகளுக்கு சாபங்கள் வந்து விடுகிறது உண்டு. And because of the sins committed by parents, the children face curse. తల్లిదండ్రుల యొక్క పాపమును బట్టి పిల్లలకు శాపం కలుగుచున్నది. இவைகளுக்கெல்லாம் காரணமாக இருந்தது சாத்தான். The reason for all this, behind this, is Satan. వీటన్నిటికీ కారణముగా ఉండుచున్నవాడు అపవాది నాడు. தேவ தூதர்கள் வந்து நியாயத்தீர்ப்பு கொடுக்கூடியதான காரியத்தை செய்வதை தூண்டி விடுவதற்கு காரணமாக இருந்தவன் சாத்தான் தான். Satan was the one behind to provoke the thing to be done by the people, to cause judgment commanded by God by the angels. దేవుని యొక్క దూతలు వచ్చి కూడా తీర్పు చెల్లించే రీతిలో ప్రేరేపించేవాడు అపవాది నాడు. நாம் நியாயத்தீர்ப்புக்கு உட்படக்கூடியதான காரியத்தை செய்யும்படியாக சாத்தான் நம்ம ஏவிடக்கூடியவனாக இருப்பான். Satan is the one that will provoke us to do the things which will be judged. మనము తీర్పు పొందుచున్న కార్యములను చేయనట్లుగా అపవాది మనల్ని ప్రేరేపించేవాడుగా ఉండును. நான் சாத்தானுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து தவறான காரியத்தை செய்யும்போது நியாய தீர்ப்பை நாம் அடைகிறவர்களாய் மாறிவிடுவோம். So when we hearken to the voice of Satan and do the things that Satan asks us to do, then definitely we will be punished. అపవాది కార్యమునకు చెవిగి మనము తీర్పు తీర్చేవారుగా ఉండినట్లయితే మనము కూడా ఆ కార్యమును చేసినప్పుడు తీర్పు పొందుదుము. தேவன் தம்முடைய தூதர்களை நமக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும்படியாய் கூட அனுப்பி விடுவார் என்பதை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். We must be careful that God will sometimes send his angels to even judge us. దేవుడు తన యొక్క దూతల ద్వారా తీర్పు మనకు విధించునని మనం మిక్కిలి జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. தேவன் நமக்கு அவர்களை உதவி செய்வர்களாக மாத்திரமல்ல, அவர்கள் நமக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறவர்களாக கூட அனுப்பப்பட்டு விடுவார்கள். God not only sends the angels to help us but also to judge us. వారు మనకు సహాయం చేయవారు మాత్రమే కాకుండా తీర్పును విధించేవారుగాను చెల్లించేవారుగాను ఉందురు. தேவன் தம்முடைய தூதனை நமக்காக உதவி செய்யும்படியாக அனுப்ப வேண்டுமே அல்லாமல் நம்மை சங்கரிப்பதற்காக அனுப்பிவிடாதபடிக்கு நாம் ஆண்டுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்யாதபடிக்கு மிகுந்த ஜாக்கிரதையோடு நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். We must carefully preserve our life and not do anything against God, so that God sends his angel only to help us and not to destroy us at any cost. దేవుడు తన యొక్క దూతను పంపి మనకు సహాయం చేయవలెను కనుక అయితే ఆయన తీర్పుని చెల్లించడానికి ఆయన పంపికూడదు. ஆம், தேவதூதர்கள் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிற விஷயத்தில் கூட அவர்கள் கிரியை செய்கிறவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். Angels also worked to command and fulfill the judgments of God. అవును, దేవుని యొక్క దూతలు కూడా తీర్పు చెల్లించే విషయంలో క్రియ చేయవారుగా కనిపించినారు. இரண்டாவதாக அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 12ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். Secondly, in Acts of the Apostles chapter 12, రెండవదిగా చర్చినప్పుడు అపోస్తల కార్యము 12వ అధ్యాయములో ఒక కార్యమును చూడగలము. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 12ஆம் அதிகாரத்தின் 21 முதல் 23 வசனங்கள் வரையிலும் வாசிக்கும்போது, Acts of the Apostles chapter 12 verses 21 to 23. అపోస్తల కార్యము 12వ అధ్యాయము 21 నుంచి 23 వరకు మనం చదివినప్పుడు, குறித்த நாளிலே ஏரோது ராஜவஸ்திரம் தரித்துக்கொண்டு சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணினான். அப்பொழுது ஜனங்கள், இது மனுஷ சத்தமல்ல, இது தேவ சத்தம் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். அவன் தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்தாதபடியினால் உடனே கர்த்தருடைய தூதன் அவனை அடித்தான். அவன் புழுபுழுத்து இறந்தான். Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, It is the voice of a God and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms and gave up the ghost. இங்கே ஏரோதுக்கு உண்டான நியாய தீர்ப்பை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். Here we see the judgment given to Herod. ఇక్కడ ఏరోదుకు కలిగిన తీర్పుని గురించి మనం చూస్తున్నాము. ஏரோது ராஜவஸ்திரம் தரித்துக்கொண்டு சிங்காசனத்தின் மேல உட்கார்ந்திருந்தான். Herod arrayed himself in a royal apparel and sat upon his throne. ఏరోదు రాజవస్త్రమును ధరించుకొని న్యాయపీఠం మీద కూర్చుండి ఉండిను. அவர்களுக்கு அவன் பிரசங்கம் பண்ணினான். And he made an oration unto them. వారి ఎదుట అతడు ప్రకటించినాడు. ஜனங்கள் எல்லாரும் சொன்னார்கள், மனுஷ சத்தம் அல்ல, தேவ சத்தம். And all the people shouted, It is not the voice of God, man, but God. జనులు కేకలు వేసినారు, ఇది మానవ స్వరము కాని ఇది దైవ స్వరమే కాని మానవ స్వరము కాదని. அவன் தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்தாதபடினாலே உடனே கர்த்தருடைய தூதன் அவனை அடித்தான். அவன் புழுத்து இறந்தானாம். Immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms and gave up the ghost. అతడు దేవునికి మహిమ పచ్చినందున వెంటనే ప్రభుదూత అతని మొత్తెను కనుక పురుగులో పడి ప్రాణమును విడిచెను. இங்கே ஏரோதுக்கு விதமாக நியாய தீர்ப்பு உண்டாயிற்று.
Here, this was the way in which judgment was given to Herod. ఇక్కడైతే హేరోదుకు ఈ విధంగా తీర్పు కలిగి ఉన్నది. கர்த்தருடைய தூதன் அடித்ததினால் அவன் புழுப்புழுத்து இறந்தான். Because the angel of the Lord smote Herod, he was eaten up of worms. యెహోవా దూత అతని మొత్తెను, అందువలన పురుగు పడిన వారుగా చచ్చెను. இந்த ஏரோதுக்கு தேவன் தம்முடைய தூதன் மூலமாக இந்த நியாய தீர்ப்பை கொடுக்க காரணம் என்ன? What was the reason for God to send this judgment through the angel of God on Herod? ఈ యొక్క హేరోదుకు కూడా దేవుని యొక్క దూత ద్వారా తీర్పు ఇవ్వడానికి కారణం ఏమిటి? அவன் தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்தாதனாலே. Because he did not give God the glory. అతడు దేవునికి మహిమను చెల్లించకపోయాను. தேவனுக்கு அவன் மகிமையை செலுத்தாதபடினாலே தேவதூதன் அவனை அடித்தான், அவன் புழுப்புழுத்து இறந்தான். Because he did not give God the glory, the angel of the Lord smote him and he died because he was eaten up of worms. దేవునికి మహిమను చెల్లించకపోవటను బట్టి దేవుని యొక్క దూత అతని మొత్తెను, అందువలన పురుగు పడిన వాడుగా ప్రాణము విడిచి చచ్చెను. நாம் எல்லா காரியங்களும் நம்முடைய தேவனையே நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். In all things we do, we must glorify God alone. మనము అన్ని విషయంలో కూడా మన దేవుని మహిమపరచవలెను. இது கர்த்தராலே ஆயிற்று. This was done by God. ఇది యెహోవా వలన అయినది. கர்த்தர் தான் இதை செய்தார். Lord only did this for me. ప్రభువు దీన్ని చేసినారు. ஆண்டவர் தான் இதை கொடுத்தார். God only gave this for me. ప్రభువే దాన్ని నాకు అనుగ్రహించారు. இதில் நான் எவ்விதத்தில் நான் அதற்கு தகுதியானவன் அல்ல. I am least worthy for all these things. దీనికి నేను ఎలాంటి యోగ్యత గలవాడను కాను. நான் பாத்திரன் அல்ல. I am not worthy. నేను పాత్రుడను కాను. நம்மை தாழ்த்தி கொண்டு தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். We must humble ourselves and give God the glory. మనల్ని తగ్గించుకొని దేవుని మహిమపరచవలెను. சாட்சி சொல்லும்போது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். When we testify, we must be very careful. సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు మిక్కిలి జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. சாட்சி சொல்லுவது என்று சொல்கிறது தேவனை மகிமைப்படுத்துவது. When we give testimony, it means that we glorify God. సాక్ష్యం చెప్పుటాన్ని చెప్పినప్పుడు దేవుని మహిమపరచుటి ఉన్నది. ஆண்டவர் செய்த காரியத்தை சொல்கிறதான் சாட்சி. Testimony is the one in which we tell all the things done by God to us. ప్రభు మనకు చేసిన కార్యమును తెలియజేయటయే సాక్ష్యమే ఉన్నది. சாட்சியிலே நம்ம மகிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை வந்துவிடக் கூடாது. In the testimony in which we say, there must not be given a word to glorify ourselves. సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు మనల్ని మహిమపరచినట్లుగా ఒక మాట కూడా రాకూడదు. ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தேவனை மகிமைப்படுத்தக்கூடியதாகவே இருக்க வேண்டும். Each and every word we speak must glorify God alone. ప్రతి ఒక్క మాటలు కూడా దేవుని మహిమపరచినదిగా ఉండవలెను. நம்மை காண்பிக்கும்படியாக, நம்மை பெருமைப்படுத்தும்படியாக, நம்மை குறித்தான காரியத்தை சொல்லும்படியாக நாம் சாட்சியை, நாம் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துவோம் என்றால் அது தேவனுடைய பார்வையிலே கோபானக்கினைக்கு ஏதுவாக மாறிவிடும். If we use words to lift up ourselves and to reveal ourselves when we tell testimonies, it will definitely make God to pour his wrath upon us. మనలను చూపించుకొని మనలను గణపరిచి మహిమపరచుకొనడానికి మనము సాక్ష్యం చెప్పినట్లయితే దేవుని యొక్క దృష్టిలో అది నేరంగా మార్చబడును. இது என்னாலே அல்ல, என் தேவனாலே. All these things are not by me, it is by ఇది God. నా వలన అవలేదు, దేవుని వలన అయినది. கர்த்தர் இதை செய்வதற்கு நான் தகுதியான அல்ல, ஆனால் ஆண்டவர் இதை செய்தார். I am not worthy for God to do this thing for me, but God did for me. ప్రభు ఈ కార్యమును చేయడానికి నేను యోగ్యుడను కాను, ప్రభు అయినప్పటికీ ప్రభు నాకు చేసి ఉన్నారు. கர்த்தர் இதை தந்தார். Lord gave this for me. ప్రభు నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు. கர்த்தர் தான் இதெல்லாம் செய்தார். Lord is the one who did all these things for me. ప్రభు తామే ఇటన్నిటిని చేసి ఉన్నారు. தேவன் நமக்கு செய்த காரியத்தை நாம் தேவநாமத்தின் மகிமைக்காகவே சொல்ல வேண்டும். We must tell all the things done by God to us for the glory of God. దేవుడు మనకు చేసిన కార్యమును దేవుని యొక్క నామ మహిమార్థమునకు తెలియజేయవలెను. தேவன் நமக்கு செய்த காரியங்களை நாம் நம்மை மகிமைப்படுத்தும்படியாக நாம் சொல்லிவிடாதபடி ஜாக்கிரதையா இருக்க We வேண்டும். must be careful not to glorify ourselves for the things done by God. దేవుడు మనకు చేసిన కార్యమును కూడా మనము మహిమపరచ నిమిత్తముగా చెప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. ஏரோது தேவனை மகிமைப்படுத்தவில்லை. Herod did not give God the glory. ఈ రోజు దేవునికి మహిమని చెల్లించలేదు. தேவனுக்கு அவன் மகிமையை செலுத்தவில்லை. He did not glorify God. దేవునికి మహిమని చెల్లించలేదు. கர்த்தருடைய தூதன் அவனை அடித்தான். Angel of the Lord smote him. యెహోవా దూత అతని మొత్తెను. அவன் புழுப்புழுத்து இறந்து போய்விட்டான். He was eaten of worms and gave up the ghost. అతడు పురుగులు పట్టిన వాడగా చచ్చి ఉన్నాడు. நேபுகாத்நேச்சாருக்கு அதுதான் சம்பவித்தது என்பதை நாம் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். We also have heard this was the same thing happened to Nebuchadnezzar. రాజైన నెబుకద్నెజరుకు అదే సంభవించినదని మనం అప్పుడప్పుడు విని ఉన్నాము. அவன் பைத்தியம் பிடித்த பைத்தியக்காரனை போல அவன் அலைந்து தெரிந்து அதன் பின்புதான் மனம் திரும்பி வந்த பின்பு தேவனை மகிமைப்படுத்தினான். He became a man and he was wandering as a madman. After that he repented and only then came and glorified God. పిచ్చి పట్టిన వెర్రివాని వలె ఇటు అటు తిరిగిన వాడుగా తదుపరిగా దేవుని మహిమపరిచి మారుమనసు పొందెను. மாட்டை போல புல்லை தின்கிற இடத்தில் அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்தாதனாலே மாட்டை போல புல்லை தின்கிற இடத்தில் அவனை கர்த்தர் கொண்டு போய் விட்டார். Because he did not glorify God, God made him to in a situation in which he had to eat grass like ox.
దేవుని మహిమపరచకపోవటాన్ని బట్టి కూడా ఆ పశువుల వలె గడ్డి మేసే స్థలమునకు ప్రభు అతన్ని తీసుకొని వెళ్ళిను. மனுஷனுடைய மகிமையெல்லாம் புல்லை போலவும் புல்லின் பூவை போலவும் இருக்கிறது. The glory of man is like grass and the flowers of grass. సర్వ శరీరులలో గడ్డిని పోలిన వారుగాను అంతమంది గడ్డి వలెనో పువ్వు వలె కనిపించున్నది. பச்சையா செழிப்பா இருக்கிறதான புல் உலர்ந்து போகிறது போல மனுஷனுடைய மகிமை உலர்ந்து போகும். Like how the very green grass withers away, the glory of man will also wither away. పచ్చిగా ఉన్న యొక్క గడ్డి కూడా ఎండిపోవునట్లుగా మనుషుల యొక్క అంతమంతా ఎండిపోవును. பூ நன்றாக பூத்து குலுங்கி கொண்டிருக்கிற நல்ல பூ உதிர்ந்து விடுகிறது போலதான் மனுஷனுடைய வாழ்க்கை. A well blossomed flower, as it falls off, likewise is the life of a man. పువ్వు అనేది మంచిగా వికసించి ఉండినట్లుగా అది రాలునట్లుగా మనుషుల యొక్క జీవితమే ఇది. ஏரோது ராஜா எல்லாரும் மைம்படுத்தக்கூடியதான இடத்தில் ராஜ சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்தவன் இப்பொழுது அவனுடைய சரீரம் புழு புழுத்து நாரி போய் கிடக்கிறது. Herod was sitting on the throne and he was glorified by all the people, but now he was eaten up of worms and his body was stinking and he died. రాజైన హేరోదుని మనం చూచినప్పుడు కూడా మనుషులందరూ కూడా పొగడే స్థితిలో కూడా ఆ యొక్క సింహాసనంలో కూర్చున్నవాడు ఇప్పుడైతే అతని యొక్క దేహమును చూచినప్పుడు పురుగు పట్టి దుర్వాసన కొట్టుచున్నది. మనుషునికి మహిమ என்று சொல்வது ஒன்றுமே இல்ல. There is nothing for man to glorify about himself. మానవులకు మహిమని చెప్పడానికి ఏదీ లేదు. அதுதான் தாவீது ராஜா நன்றாக உணர்ந்திருந்தான். King David was very clear about this. దాని గురించి రాజైన దావీదు బాగా గ్రహించినాడు. நான் ஒரு తెల్లు పూచి, I am but an insect. నేనొక మిల్లను, நான் ஒரு செத்த நாய், I am a dead dog. నేనొక చచ్చిన కుక్కను என்று அவன் தன்னை தாழ்த்துகிறவனாக இருந்தான். And thus he humbled himself. ఈ విధంగా అతడు తన్ను తగ్గించుకునేవాడుగా ఉండినాడు. பவுல் அப்போஸ்தலன் எத்தனையோ அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்யக்கூடியதான ஒரு பெரிய ஊழியராக இருந்தாலும் கூட அவன் சொல்லுகிறான், நான் எல்லாரும் துடைத்து போடப்படுகிற ஒரு அழுக்கு. Saint Paul is a great saint of God who did many miracles, but he says, I am the dust which all the people wipe away. అపోస్తలుడైన పౌలుని చూచినప్పుడు అంత గొప్ప యొక్క అపోస్తలుడుగా ఉండినప్పటికీ కూడా ఆయన తెలియజేయించినాడు, అందరూ కూడా తుడిచి వేయించిన నేను మురికి గుడ్డును. ஒரு பெரிய ராஜாவாக இருந்தாலும் அவனுக்கு மகிமையின் தேவனுக்கு முன்பாக அவன் பெரிய மகிமையானவன் என்று சொல்ல முடியாது. Though he might be a great king, but he might not give any glory to himself before God. గొప్ప రాజుగా ఉండినప్పటికీ కూడా దేవుని ఎదుట నాకు మహిమ ఉన్నదని అతడు చెప్పలేడు. தேவன் நாம் இருக்கிற இடத்திலும் தள்ளி விட்டு விடுவார். God will push us out of the place of our own place. దేవుడు మనల్ని ఉంచిన స్థలముల నుంచి త్రోసి వేయును. హృదయத்தில் எப்போது நாம் எந்த நிலவரத்தில் இருந்தோம் கர்த்தர் நம்மை எப்படி உயர்த்தினார் என்று சொல்லி அவரை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். We must always be lowly in our heart and we must praise God for God giving us this position. హృదయంలో ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ యొక్క స్థితిలో మనం ఉండినామో ప్రభు మనల్ని హెచ్చించి ఉన్నారని చెప్పి ఆయనను మహిమపరచుచూ ఉండవలెను. இப்பொழுது நாம் இருக்கிற இடம் தேவனால வந்த இடம், தேவன் தான் இது தந்தார் என்பதை எப்போதும் சொல்லி மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். The position in which we are now, it was given to us by God alone, so we must glorify God alone all times. ఇప్పుడు మనము ఉన్నచున్న ఈ యొక్క స్థలమని చెప్పినప్పుడు దేవుని వల్ల నాకు కలిగినది దేవుడే నాకు అనుగ్రహించినాడని చెప్పి చెల్లించవలెను. என்னுடைய திறமையினாலோ என்னுடைய ஞானத்தினாலோ என்னுடைய படிப்பினாலோ என்னுடைய அறிவினாலோ என்னுடைய கல்வியினாலோ நான் இந்த இடத்துல வந்தேன் என்று சொல்லி நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்தாமல் விட்டு விடுவோம் என்று சொன்னால் எல்லாவற்றையும் ஒன்றுமில்லாமல் தேவனாக்க செய்ய அவருக்கு வல்லமும் உண்டு. If we say that this position I have got only by my skills, by my education, by my knowledge and my wisdom, if we don't glorify God, God will definitely push us out of this position. నా యొక్క తెలివిని బట్టి, నా సామర్థ్యాన్ని బట్టి, నాకు విద్యను బట్టియో నేను ఈ యొక్క స్థలంలో వచ్చినానని మనం తెలియజేసిన ఎడల ప్రభు అయితే మనల్ని ఏమీ లేకుండా త్రోసి వేయడానికి సమర్థుడు. ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனை கன்னத்துல ஒரு அடி அடித்தால் என்ன உண்டாகும்? If a man slaps another man's face, what will happen? ఒక మనుషుడు మరి ఒక మనిషిని చంప మీద ఒక దెబ్బ కొట్టినప్పుడు ఏమి జరుగును? கன்னத்துல ஒரு தடம் உண்டாகும். There will be a scar on the cheek. ఆ యొక్క చెంప మీద కూడా ఒక గాయం ఏర్పడును. கொஞ்ச நேரம் வலிக்கும். It will pain for a while. కొంత సమయం అయి నొప్పించును. ஆனா கர்த்தருடைய தூதன் நம்ம அடிச்சா என்ன உண்டாகுமா? But what will happen if the angel of the Lord smites us? అయినప్పటికీ దేవుని యొక్క దూత మనల్ని కొట్టినప్పుడు ఏమి జరుగును? ஒரு அடி அடிச்சா, if he beats us one time, ఒక దెబ్బ కొట్టినప్పుడు நமக்கு என்ன உண்டாகும்? what will happen to us? మనకి ఏమి సంభవించును? ஏரோது பெரிய ராஜா, Herod was a big king. హేరోదు గొప్ప రాజు. அவனை சுற்றி ஏராளமான அவனை பாதுகாக்கக்கூடியதான வீரர்கள். There were many warriors and soldiers to protect him. అతన్ని చూచినప్పుడు కూడా అతన్ని కాపాడు నిమిత్తంగా అనేక సైనికులు ఉన్నారు. அவனை புகழ்கின்ற ஜனங்கள். There were people praising him. అతన్ని పొగిడిచిన జనులు. யாரும் அவனை தொட முடியாது. No one can touch him. ఎవరు అతన్ని ముట్టలేరు. யாரும் அவனை நெருங்க கூட முடியாது. No one can even come closer to him. ఎవరు కూడా అతన్ని సమీపించజాలరు. ஆனா எல்லா காவலையும் மீறி தேவதூதன் வந்து அவனை ஒரு அடி அடித்தான்.
but surpassing all these protection, an angel of God came and smote him. అన్ని కాపుదలను తట్టుకుని దేవునికి దూత వచ్చి అతని ఒక దెబ్బ ముట్టెను. தேவனுடைய அடிங்கிறது மனுஷன் அடிக்கிறது போல அல்ல. The chastisement of God is not like a beating of a man. దేవుని యొక్క దెబ్బ అని చెప్పినప్పుడు మనుషులు మనల్ని కొట్టినట్టుగా కాదు. தேவன் அடித்தார் என்று சொன்னால், தேவன் தம்முடைய தூதனை கொண்டு நம்ம அடிக்க சொன்னார் என்று சொன்னால், அதுக்கு பிறகு நான் எழுந்திருப்பது சாத்தியம் அல்ல. If God commands his angel to come and smite us, it is not possible then to rise again after that. దేవుడు మనల్ని కొట్టినాడు, దేవుడు ఆజ్ఞాపించి దూత కొట్టినాడు అని చెప్పినట్లయితే నేను లేచి ఉండును. ஒரே ஒரு அடிதான் அவன் புழுப்புழுத்து இறந்து போய்விட்டான். One smite, one blow from the angel, he was eaten up of worms. ఒకే ఒక దెబ్బ కొట్టినారు, పురుగు పట్టిన వాడుగా చచ్చినాడు. தேவன் அடித்து விட்டால் யார் நம்மை காப்பாற்ற முடியாது. If the Lord smites us, then no one can save us. దేవుడు మనల్ని కొట్టినట్లయితే ఎవరు కూడా కాపాడలేరు. அப்போல்லோ போனாலும் காப்பாற்ற முடியாது, மியாட்டுக்கு போனாலும் காப்பாற்ற முடியாது, பில்ராத்துக்கு போனாலும் காப்பாற்ற முடியாது. Even if you go to Apollo or Mayot or to Bilroth, no one can save you. అపోలోకు వెళ్ళినాను, మేయాట్కు వెళ్ళినాను, బిల్రోత్కు వెళ్ళినాను, ఏక వైద్యశాలకు వెళ్ళినాను, కాపాడలేరు. அவர் ஒரே அடிச்சா அவ்வளவுதான். If he just beats you once, then it's over. ఆయన ఒక దెబ్బ కొట్టినట్లయితే అది అలాగే అవును. தேவன் எங்கள் மேல் அடி விழ பண்ணினார். Lord chastised us. దేవుడు మా మీద దెబ్బలను రప్పించెను. மனுஷர்கள் தேவன் மீது தேவனுடைய அடி எப்படி விழுகிறது என்பதை விளங்கிக் கொள்ளாதவர்களும் அறியாதவர்களா இருக்கிறாங்க. People are not aware of the beating and the chastisement of God. మనుషులు కూడా దేవుని యొక్క దెబ్బలను కూడా గ్రహించిన వారుగా కనిపించుతున్నారు. தேவன் அடித்தார் என்று சொல்லி விளங்கிக் கொள்கிறது இல்ல. They do not understand that God is the one that chastised us. దేవుడు శిక్ష విధించినారని గ్రహించుకున్నట్లేదు. தேவன் தம்முடைய தூதன் அனுப்பிதான் அடித்தார்னு சொல்லி விளங்கிக் கொள்கிறது இல்ல. They don't understand that God sent his angel to smite me. దేవుడు తన యొక్క దూతని పంపి కొట్టినారని గ్రహించుకున్నట్లేదు. ஏதோ போன ஒரு பைக் வந்து மேல வந்து மோதிட்டு தான் சாட்சி சொல்றார்கள். They justify that I went and a bike hit me. ఏదో నేను వెళ్ళినాను, ఒక బైక్ వచ్చి నా మీద పడి ఉన్నదని సాక్ష్యం చెబుతున్నారు. பைக் மேல வந்து மோத முடியாது. Bike cannot come and hit you. బైక్ నీ మీదకి వచ్చి మోదలేదు. தேவன் இடம் கொடுக்காவிட்டா நமக்கு ஒரு காரியம் சம்பவிக்காது. If God doesn't give room, nothing will take place for us. దేవుడు మనకు చోటు ఇవ్వకుండా ఉండినప్పుడు ఏ కార్యము సంభవించదు. அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கும்போது தேவனால் உண்டாகிற அடி தேவன் கொடுக்கிறதான சிற்றை என்பதை விளங்கிக் கொள்ளுகிறதல்ல. So when such things happen, we don't understand that it is a chastisement of God. ఇలాంటి కార్యము సంభవించినప్పుడు దేవుని వల్ల నాకు వచ్చిన దెబ్బలు శిక్ష అని గ్రహించుకున్నట్లేదు. கால் கை உடைந்து போனாலும் கத்ததான் அடிச்சார்னு விளங்கிக் கொள்ளுகிறது. Even if our hands and legs get fractured, we don't understand it's the chastisement of God. కాళ్ళు చేతులు విరిగిపోయినప్పుడు కూడా ప్రభు నన్ను మొత్తినాడని గ్రహించుకున్నట్లేదు. பல்லு உடைந்தால் இது ஆண்டவர் நான் செய்ய தவறுனால தான் இப்படி செய்தார் என்று உணர்ந்து கொள்கிறது இல்ல. Even if our teeth is broken, we don't understand that God only did these things to me. వారి యొక్క పళ్ళు విరగొట్టబడినా కూడా ఇది నేను చేసిన కార్యంను బట్టి ప్రభు నాకు శిక్ష విధించనని గ్రహించుకున్నట్లేదు. ஏதோ எதற்காகவோ நடந்தது என்று சொல்லி கெட்டு போட்டு கொண்டு சரிப்படுத்தி விடுகிறார்கள். We put many bandages and cast to the wound and we just tell some excuses. ఏదో దేని నిమిత్తముగాని జరిగినదని చెప్పి కట్లని వేసుకొని వాటిని సరిదిద్దుకొని చిన్నారు. நமக்கு வருகிறதான ஒவ்வொரு காரியங்கள் நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். We must be very careful of all the things coming to us. మనకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క కార్యంలో కూడా మిక్కిలి జాగ్రత్త కలిగిన వారుగా ఉండవలెను. காரண காரியங்கள் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு காரியம் சம்பவிக்காது. Without a sure reason, nothing will happen harm us. కారణము లేకుండా ఏ కార్యము కూడా మన జీవితంలో సంభవించదు. ஒன்று கத்தர் அடிக்கிறதான அடியாக இருக்க வேண்டும். It should be Lord who smites us. ఒకటి ప్రభు మొత్తుచున్న ఆ యొక్క మొత్తుగా ఉండవలెను. இல்லைன்னா அவர் கற்றுக் கொடுக்கிற பாடமாக இருக்க வேண்டும். Or it should be a lesson that God teaches us. లేనట్లయితే ఆయన నేర్పించుచున్న పాఠముగా இல்லைன்னா ఉండవలెను. உணர்த்த செய்கிற உணர்வுல இருதயம் உண்டாவதற்காக அவர் அப்படி செய்வார். Or God does so that we might have a heart of understanding. లేనట్లయితే గ్రహింపు చేయడానికి గ్రహింపగల హృదయం కొరకు అలాగే చేయను. நம்மை பொறுத்தான விஷயத்தில் நமக்கு நடக்கிறதான ஒரு காரியங்கள் நிச்சயமாக அது தேவனோடு தொடர்புள்ள காரியமாகவே இருக்கும். ஆகையினால் நாம் அதை ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்து நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் சரிப்படுத்தும்படி நம்மை தாழ்த்த வேண்டும். In matters concerning us, if any danger or harm occurs to us, it is definitely related to God. Therefore, we must search our hearts and make our life correct before God. మన జీవితంలో జరుగుతున్న కార్యములన్నీ కూడా ప్రభు మనల్ని కూడా ఆ యొక్క శిక్ష విధించి సరిదిద్దుకొనడానికి ఉంటును. అందువల్ల మనము పరిశీలించుకొని వాటిని సరిదిద్దుకొనవలెను. ஜனங்கள் எல்லாரும் இப்படி சொல்லும் பொழுது அவனுடைய இருதயம் ஆமேன் என்று சொல்லி அங்கீகரித்தது. ஏரோது அப்படி அல்ல, இது தேவ சத்தம் இல்ல, தேவன் பரலோகத்திலிருந்து சத்தம் இடுகிறவர், நாம் பூமியில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண ராஜா, இது என்னுடைய சத்தம், தேவ சத்தம் இப்படி இருக்காது என்று சொல்லி அவன் மறுத்திருப்பான் என்று சொன்னால் அவன் தப்பி இருப்பான். ஆனால்
அவன் அந்த மகிமையை ஏற்றுக்கொண்டான். தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்தவில்லை, தேவன் அவனை அடித்தார். When all the people started praising that this was not a voice of man but of God, he did not deny the statement, he just agreed to it and said amen. Therefore, as he did not give God the glory, he was beaten by God. జనులందరూ కూడా కలిసి ఇది దైవ స్వరమే కానీ మానవ స్వరము కాదని చెప్పినప్పుడు ఏరోదు ఆ మహిమను అంగీకరించకుండా లేదు నేను మానవుడను దేవుని ఒకడు మాత్రమే దేవుడని చెప్పి దేవునికి మహిమను చెల్లించి ఉండినట్లయితే దేవుడు అతన్ని మొత్తి ఉండరు. தேவ சத்தம் மனுஷ சத்தமாக முடியாது. God's voice cannot be man's voice. దైవ స్వరము మానవ స్వరముగా మార్చబడదు. மனுஷ சத்தம் தேவ சத்தமாக முடியாது. And man's voice cannot become God's voice. మానవ స్వరము దేవుని యొక్క స్వరముగా మారదు. ஆம், தேவ சத்தம் எல்லாவற்றையும் அதிர பண்ணுகிறதான சத்தம். God's voice is the thing that trembleth everything. దేవుని యొక్క స్వరముని చెప్పినప్పుడు సమస్తమును కంపించుచున్న స్వరమేనది. சங்கீதக்காரர் ஒரு சங்கீதத்தில் சொல்லும் பொழுது தேவ சத்தம் என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் செய்கிறது என்று அங்கே சொல்லுகிறான். Psalmist tells about what all things happen when the voice of the Lord is heard. కీర్తనకర్త ఒక కీర్తనలో తెలియజేయుచున్నాడు దేవుని యొక్క స్వరము అక్కడ ఏక కార్యమును తెలియజేయుచున్నది. தேவ சத்தம் கேதுரு மரங்களை முறிக்க பண்ணுமா. Voice of the Lord breaketh the cedars. దేవుని యొక్క స్వరముని చెప్పినప్పుడు దేవదారు రాళ్ళను కూడా విరగగొట్టును. ஒரு காண்டாமிருக குட்டியை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போல அந்த சத்தம் துள்ள பண்ணுமா. It will also make the a young one of a unicorn to skip like a calf. గురుపోతే యొక్క పిల్లలను కూడా అది గొర్రె పిల్ల వలె గంతులు వేయినట్లుగా చేయును. சங்கீதம் 29:5. Psalms 29 verse 5. కీర్తన 29:5 వాక్యము. கர்த்தருடைய சத்தம் கேதுரு மரங்களை முறிக்கிறது. கர்த்தர் லீபனோனின் கேதுரு மரங்களை முறிக்கிறார். அவைகளை கன்றுக்குட்டிகளைப் போலவும் லீபனோனையும் சீரியோனையும் காண்டாமிருக குட்டிகளைப் போலவும் துள்ள பண்ணுகிறார். கர்த்தருடைய சத்தம் அக்கினி ஜுவாலைகளை பிளக்கும். கர்த்தருடைய சத்தம் வனாந்திரத்தை அதிர பண்ணும். கர்த்தர் காதேஸ் வனாந்திரத்தை அதிர பண்ணுகிறார். கர்த்தருடைய சத்தம் பெண்மான்களை ஈனும்படி செய்து காடுகளை வெளியாக்கும். அவருடைய ஆலயத்திலுள்ள யாவரும் அவருடைய மகிமையை பிரஸ்தாபிக்கிறார்கள். The voice of the Lord breaketh the cedars, yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. He maketh them also to skip like a calf, Lebanon and Syrian like a young unicorn. The voice of the Lord divideth the flames of fire. The voice of the Lord shaketh the wilderness. The Lord shaketh the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord maketh the hinds to calve and discovereth forests. கர்த்தருடைய சத்தம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் செய்யுமா. The voice of the Lord does so many things. యెహోవా స్వరము ఇలాంటి కార్యములను చేయును. கர்த்தர் மனுஷ சத்தம் ஒரு கேதுரு மரத்தை முறிக்க முடியுமா மனுஷ சத்தத்தால? Can a voice of the man break cedars? యెహోవా స్వరము ఆ యొక్క లెబనోను దేవదారు వృక్షములను కూడా ముక్కలుగా విరిచినా ஆம், கேதுரு மரத்தை மனுஷன் முறிக்க வேண்டும் என்றால் சத்தமிட்டால் அது முறியுமா? If a man shouts to his extent to the maximum, can he break the cedar tree? మానవుడు ఆ యొక్క స్వరం ఎత్తినట్లయితే లెబనోను దేవదారు వృక్షములను ముక్కలుగా విరిచినా கர்த்தருடைய சத்தம் வல்லமை உள்ளது, கர்த்தருடைய சத்தம் மகத்துவம் உள்ளது. Voice of the Lord is powerful. Voice of the Lord is full of majesty. యెహోవా స్వరము బలము గలది, యెహోవా స్వరము ప్రభావము గలది. ஆம், கர்த்தருடைய சத்தம் வல்லமையான காரியங்களை செய்யுமா. Voice of the Lord does powerful things. యెహోవా యొక్క స్వరం అనేది ప్రభావము గలదిగా శక్తివంతమైన కార్యముని చేయును. லிபனோனையும் சீரியோனையும் காண்டாமிருகத்தின் குட்டிகளைப் போல அவருடைய சத்தம் துள்ள பண்ணும். He maketh to skip like a calf, the Lebanon Syrian like a young unicorn. దూడల వలె గంతులు వేయినట్లు ఆయన చేయును. లెబనోనును సిరియోనును గురుపోతు పిల్ల వలె గంతులు వేయినట్లు ఆయన చేయును. கர்த்தருடைய சத்தம் ஒரு அக்கினி ஜுவாலையை கூட பிளக்குமா. Voice of the Lord divided the flames of fire. యెహోవా స్వరము అగ్ని జ్వాలలను జ్వలింపజేయుచున్నది. கர்த்தருடைய சத்தம் ஒரு வனாந்திரத்தையே அதிர பண்ணும். Voice of the Lord shaketh the wilderness. యెహోవా స్వరము కూడా అరణ్యమును కదిలించును. கர்த்தருடைய சத்தம் கேட்டால் ஒரு பெண்மான் ஈன்று விடுமாம். When the voice of the Lord is heard, it maketh the hinds to calve. యెహోవా స్వరమును వినినప్పుడు లేనిని కూడా ఈయన చేయును. கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு அவ்வளவு பெரிய வல்லமை உண்டு. There is such a great power for the voice of God. యెహోవా స్వరమునకు అంత శక్తి ఉన్నది. மனுஷனுடைய சத்தம் தேவனுடைய சத்தமாகி விடாது. The voice of man can never become God's voice. మానవుల స్వరము దేవుని యొక్క స్వరముగా మార్చబడదు. தேவனுடைய சத்தத்துக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை உண்டு. There is a great power for the voice of God. దేవుని యొక్క స్వరమునకు గొప్ప శక్తి ఉన్నది. ஆம், கர்த்தருடைய சத்தம் மகிமையான சத்தம் அது. The voice of God is a glorious sound. యెహోవా స్వరము ప్రభావము గలది. ஆம், ஏரோதுக்கு கர்த்தருடைய சத்தத்தினுடைய மகிமை தெரியவில்லை. Herod did not know the glory of the voice of God.
ఏరోదు రాజుకు కూడా యెహోవా స్వరం యొక్క మహిమను తెలుసుకొనకపోయెను. ஏரோதின் சத்தம் தேவ சத்தம் என்று சொன்னவர்கள் தேவ சத்தம் கேட்டிராத மனிதர்கள். All the people that said the voice of Herod was like the voice of God had never heard God's voice before. ఏరోదు యొక్క స్వరమును కూడా దైవ స్వరమని జనులు కేకలు విసిరి వారు దేవుని యొక్క స్వరమును వినని వారే ఉన్నారు. உன்னுடைய வாழ்க்கையில தேவனை மகிமைப்படுத்த கற்றுக்கொள்ளு. In your life, learn to glorify God. నీ జీవితంలో దేవుని మహిమపరచుకొనడానికి నేర్చుకున్నాము. தேவனுடைய சத்தத்துக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை உண்டு. There is a great power for the voice of God. దేవుని యొక్క స్వరమునకు గొప్ప శక్తి ఉన్నది. கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை உண்டு. There is a great power for the voice of God. దేవుని యొక్క స్వరమునకు గొప్ప శక్తి ఉన్నది. தேவனுடைய வசனத்துக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை உண்டு. There is also great power for the voice and the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమునకు గొప్ప శక్తి ఉన్నది. மனுஷ சத்தத்துக்கு அல்ல, கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை உண்டு. Not for a man's voice, but God's voice has a great power. మానవుల స్వరమునకు కాదు దేవుని యొక్క స్వరమునకు గొప్ప శక్తి ఉన్నది. ஆம், தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை உண்டு. There is a great power for the word of God. అవును దేవుని యొక్క మాటకు గొప్ప శక్తి ఉన్నది. கர்த்தருடைய சத்தம் அற்புதமான அதிசயமான காரியங்களை செய்கிறதான சத்தம். The voice and the words of the Lord does miraculous and majestic things. యెహోవా స్వరము నీ చెవినప్పుడు అద్భుతములను సూచక్రియలను చేయుచున్నది. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றுக்காக உன்னுடைய தேவனை மகிமைப்படுத்த கற்றுக்கொள்ளு. In your life, in all times, learn to glorify God. నీ జీవితంలో అన్ని విషయముల కొరకు దేవుని మహిమపరచడానికి నేర్చుకున్నాము. நீ தேவனை மகிமைப்படுத்த தேவனை உயர்த்த 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 தேவதூதன் உனக்கு உதவி செய்து கொண்டே இருப்பான். If you keep on glorifying God, then the angel of God will definitely come to help you. నువ్వు దేవుని మహిమపరచుచు హెచ్చించుచు ఉండినప్పుడు దేవుని యొక్క దూత నీకు సహాయం చేయించి ఉండును. ஏனென்றால் தேவதூதன் அந்த வேலையைத்தான் பரலோகத்தில் செய்து கொண்டிருக்கிறான். அவனோடு சேர்ந்து கொண்டு நீயும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி தேவனை துதித்து அவரை மகிமைப்படுத்தி கொண்டே இருப்பாய் என்று சொன்னால் அவன் உன்னோடு கூட இருப்பான். Because that's the same thing that the angel of God does in heaven. So if you also glorify God along with the angel of God, definitely angel will come to your help. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క దూత పరలోకంలో అందు నిమిత్తముగానే ఉంచబడి ఉన్నాడు. నువ్వు దేవుని మహిమపరచుచు ఉండినట్లయితే నిన్ను కూడా అతడు హెచ్చించును. தேவனை மகிமைப்படுத்தாதபடிக்கு நாம் நம்ம மகிமைப்படுத்த ஆரம்பித்துடுவோம் என்று சொன்னால் தேவதூதர்களும் கூட நமக்கு விரோதமாக நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறவர்களாக மாறிவிடுவார்கள். But if you would start glorify ourselves and not glorifying God, the angels of God will also become enemy to us and they will come to judge us. దేవుని మహిమపరచకుండా మనల్ని మనమే మహిమపరచేవారుగా ఉండినట్లయితే దేవుని యొక్క దూతలు కూడా మనకు తీర్పుని అనుగ్రహించేవారుగా ఉందురు. ஆகையால் நம்முடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நாம் ஆண்டவரே மகிமைப்படுத்த வேண்டும். Therefore, in all our words we must glorify God alone. అందువలన మన ప్రతి ఒక్క మాటలు కూడా దేవుని మహిమపరచేవారుగా ఉండవలెను. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவனால், The God whom we serve, మేము ఆరాధించుచున్న దేవుని వలన, நாங்கள் தொழுது கொள்ளுகிற இந்த தேவனால், the Lord whom we worship, మేము ఆరాధించి సేవించుచున్న ఈ యొక్క దేవుని వలన எங்களுக்கு இவையெல்லாம் உண்டாயிற்று. has given us all these things. మాకు ఇవంతా కూడా కలిగి ఉన్నది. இதெல்லாம் எங்களால் உண்டானதல்ல. And nothing has done because of us. ఇవంతా కూడా మా వలన కలిగినది. இதெல்லாம் எங்கள் தேவனை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறதுனால உண்டாயிற்று. All these things happen for us because we believe in our God. ఇవంతా కూడా మేము మా దేవుని నమ్మటను బట్టి కలిగి ఉన్నది. ஆம், எங்கள் தேவன் மேல் நாங்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம். We trust our God. అవును, మా దేవుని మీద నిరీక్షణ ఉంచి ఉన్నాము. தேவன் மேலே நாங்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம். We have placed our hope on God. దేవుని మీద మేము నిరీక్షణ ఉంచి ఉన్నాము. ஆம், தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம் என்று சொல்றவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள். All those who say that they have their hope on God are blessed. దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచి ఉన్నామని చెప్పిన వారు ఆశీర్వదించబడుచున్నారు. அமெரிக்க தேசம் ஏன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது? Why is the country of America being blessed? ఎందుకు అమెరికా దేశం ఆశీర్వదించబడిను? அவருடைய டாலர் நோட்ல ட்ரஸ்ட் இன் காட் என்று போட்டிருக்கிறார்கள். Because they have the cross symbol on their dollar note. వారైతే కూడా ఆ యొక్క సిలువలో కూడా దేవుడు అని వేసి ఉన్నారు. நாங்கள் தேவனை நம்புகிறோம். They build trust in God. మేము దేవుని அந்த నిరీక్షించుచున్నాము. தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட காரணம் அவர்கள் தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தி தேவனை நம்பி இருந்தார்கள். The reason for that country to be blessed is they gave God the glory and they glorified God. ఆ దేశము ఆశీర్వదించబడడానికి కారణం ఏంటంటే దేవుని నమ్ముకొని దేవునికి మహిమను చెల్లించి ఉన్నారు. நாம் தேவன் எந்த அளவுக்கு மகிமைப்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தேவன் நம்மோடு இருப்பார். தேவதூதர்கள் நமக்கு அனுகூலமானவர்களாக இருப்பார்கள். How much we glorify God, to that extent God will be with us and his angels will come to help us. ఇంతగా మనము దేవుని నమ్ముకొని ఉన్నామో మహిమపరుచున్నామో అంతగా దేవుడు మనకు తోడైనారు. దేవుని యొక్క దూతలు తోడైందురు. ஆம், இல்லை என்றால் தேவதூதன் நம்மை அடிப்பான். Or else the angel of God will smite us. లేనట్లయితే దేవుని యొక్క దూత మనల్ని ముట్టును. தேவதூதனால் நாங்கள் அடிவேங்க ஆசையா இருக்கிறோம்னு சொல்றவங்க அல்லேலூயா சொல்லுங்க. இருக்காங்க, ஆள் இருக்காங்க. இன்னைக்கு ராத்திரி அடிப்பாங்க. தேவதூதரிடத்தில் அடி வாங்க ஆசையா இருக்கிறார். They are even desirous to get beatings from angel of God. దేవుని యొక్క దూత వలన మొత్తపడడానికి ఆశ కలిగి ఉన్నారు.
தேவன் நமக்கு தம்முடைய தூதன் மூலமாக அவர் நியாய தீர்ப்பை கூட அனுப்புவார் என்பதை குறித்து நாம் பயந்திருக்க வேண்டும். We must be careful and aware that God will send even judgment to us through angels. దేవుడు తనకు దూత ద్వారా తీర్పుని విధించునని చెప్పి మనం జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. மூன்றாவதாக வெளிப்படு சேசம் 8ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது, Thirdly, when we come to Revelation chapter 8, మూడవదిగా మనము ప్రకటన 8వ అధ్యాయములకు వచ్చినప్పుడు அங்கே 7 தூதர்கள் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறவர்களாக இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். we read that here 7 angels were there to proclaim the judgment. అక్కడైతే 7 దూతలు కూడా తీర్పుని విధించినట్లుగా చూడగలము. மகா உபத்திரவ காலத்திலே ஒவ்வொரு தூதனும் எக்காலம் ஊதும் பொழுது ஒவ்வொரு வாதை உண்டாயிற்று. In the great tribulation period, when each and every angel sounded the trumpet, there was a great pestilence. మహాశ్రమల కాలమందు కూడా ప్రతి ఒక్క దూత బూరను ఊదినప్పుడు అక్కడ శ్రమ కలిగి ఉన్నది. அந்த 7 విధமான தூதர்களினால 7 விதமான நியாய தீர்ப்புகளுக்கு உண்டாயிற்று. And through the 7 angels, there were 7 judgments on this earth. 7 విధమైన దూతలను బట్టి 7 విధమైన తీర్పు వారికి కలిగి ఉన్నది. அவர்கள் 7 தூதர்களை அவன் கண்டான். 7 தூதர்களுடைய கைகளில் 7 எக்காலங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. He saw 7 angels, and 7 angels had 7 trumpets in their hands. 7 దూతలను చూచితిని వారికి 7 బూరలు ఇవ్వబడిను. 7 எக்காலங்களுடைய 7 தூதர்கள் எக்காலம் உதருக்கு தங்களை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். And the 7 angels which had the 7 trumpets prepared themselves to sound the trumpets. 7 దూతలు కూడా 7 బూరలను ఊదడానికి తను సిద్ధపరచుకునిరి. 7 தூதர்களும் ஒவ்வொரு தூதனும் ஒரு எக்காலம் ஊதும் பொழுது அவ்வளவு மகா பயங்கரமான உபத்திரம் உண்டாயிற்று. And when each and every angel sounded the trumpet, there was a great tribulation. 7 దూతలు కూడా బూరలను పట్టుకొని 7గురు దూతలు ఊదడానికి సిద్ధపడినప్పుడు అక్కడ కూడా శ్రమలు కలిగి ఉన్నది. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது, In Revelation chapter 8 verse 7 we read, ప్రకటన గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 7వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు, முதலாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான். அப்பொழுது இரத்தம் கலந்த கல்மழையும் அக்கினியும் உண்டாகி பூமியிலே கொட்டப்பட்டது. அதனால் மரங்களிலே 3 வந்து வெந்து போய் பசும்புல்லெல்லாம் எரிந்து போயிற்றாம். The first angel sounded, and there were followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and the third part of the trees was burnt up, and all the green grass was also burnt up. మొదటి దూత బూరను ఊదినప్పుడు రక్తముతో మిల్లింతమైన వడగండలను అగ్నియ పుట్టి భూమిపైన పడవేయబడెను. అందువలన భూమిలో 3వ భాగమును కాలిపోయిను, చెట్లలో 3వ భాగమును కాలిపోయెను. ரத்தம் கலந்த கல்மழை. This was a hail filled with mixed with blood. రక్తముతో కలిపిన మిళితమైన వడగండలను. மழையோடு அக்கினியும் உண்டாகிறது. There was, along with the rain and hail, there was also fire. వర్షముతో పాటు కూడా అగ్ని పుట్టి ఉన్నది. பூமியில் அவைகள் எல்லாம் கொட்டப்பட்டது. They were cast upon the earth. భూమిలో అవంతా కూడా కాల్చి వేయబడిను. மழை பெய்யும் போது இப்பொழுது மரங்கள் எல்லாம் மிகவும் செழிப்பாக மாறுகிறது. When nowadays when it rains, all the trees become prosperous. వర్షము కురియుచున్నప్పుడు ఇప్పుడంతా కూడా చెట్లంతా కూడా సస్యశ్యామలంగా కనిపించున్నది. ஆனால் மரங்களில் 3 பங்கு வெந்து போய்விடுமாம் அந்த அக்கினினாலே. But because of the fire, those days, third part of the trees will be burnt up. చెట్లలో 3వ భాగము కూడా అగ్ని వలన కాల్చివేయబడును. பசும்புல்லெல்லாம் எரிந்து போய்விடும். The green grass is also be burnt up. పచ్చ గడ్డి అంతా కూడా కాలిపోయేను. இவ்விதமாக ஒவ்வொரு தூதனும் எக்காலம் ஊதும் பொழுது ஒரு பயங்கரமான வாதை உண்டாயிற்று. Likewise, when each and every angel sounded the trumpet, there was a great tribulation. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క దూత బూరను ఊదినప్పుడు అక్కడ తెగులు కలిగి ఉన్నది. 2ஆம் தூதன் எக்காலம் ஊதும் போது அக்கினினால் எரிகிற பெரிய மலை போன்றதொன்று சமுத்திரத்தில் போடப்பட்டதாம். When the second angel sounded, there was a great mountain burning with fire cast into the sea. రెండవ దూత బూరను ఊదినప్పుడు అగ్ని చేత మండుచున్న పెద్ద కొండ వంటిది ఒకటి సముద్రములో పడవేయబడిను. சமுத்திரத்தில் 3 பங்கு ரத்தமாக மாறிவிடும். And the third part of the sea became blood. సముద్రములో 3వ భాగము రక్తమాయెను. சமுத்திரத்தில் இருக்கிற ஜீவராசிகள் எல்லாம் 3 பங்கு செத்து போய்விடும். And third part of the creatures that were in the sea died. సముద్రములో ఉన్న ప్రాణము కలిగిన జంతువులలో 3వ భాగము చచ్చెను. கப்பல்கள் எத்தனையோ கப்பல்கள் சமுத்திரத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த கப்பல்களில் 3 பங்கு சேதமாகிவிடும். There are many ships sailing on the sea, and third part of it will be destroyed. ఎన్నో ఓడలు కూడా సముద్రములో నడుచుచున్నది. ఓడలలో 3వ భాగం నాశనమాయెను. அந்த 2 அதிகாரங்கள் நீங்கள் வாசித்து வீடுகளில் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால், If you go to your homes and read those 2 chapters, ఈ యొక్క 2 అధ్యాయములను ఇంటికి వెళ్ళి మీరు చదివి చూచినట్లయితే 7 தூதர்கள் எக்காலம் ஊதுகிறதுனால உண்டான பயங்கரமான நியாய தீர்ப்பை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். we can understand about the great tribulation and judgment that comes because of the 7 angels. 7 దూతలు కూడా బూరను ఊదిటను బట్టి దాని వలన కలుగు నాశనమును తెలుసుకుందాము. மகா உபத்திரவ காலத்திலே அந்த கிறிஸ்து நாட்களிலே ஒரு பெரிய பாதை உண்டு பண்ணும் நியாய தீர்ப்பை உண்டாக்கூடியதான
இந்த 7 தூதர்களும் எக்காலங்களை ஊதுவார்கள். Thus in the days of Antichrist, in the great tribulation period, these 7 angels will sound the trumpet to pronounce 7 judgments and tribulation on the earth. మహాశ్రమల కాలంలో చచ్చినప్పుడు కూడా 7 దూతలు 7 బూరలను పట్టుకొని ఒక బూరను ఊదుదురు. இந்த 7 எக்காலங்களை உடையதான 7 தூதர்கள் எக்காலம் ஊதுகிறதுக்கு தங்களை இப்போ ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறாங்களாம். These 7 angels to blow the trumpet are preparing themselves now. ఈ యొక్క 7 దూతలు బూరలను పట్టుకొనిచో బూరలను ఊదడానికి తమను సిద్ధపరచుకొనిరి. 7 தூதர்கள் எக்காலம் ஊத தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். 7 angels are preparing themselves to sound the trumpet. 7 దూతలు కూడా ఇక బూరలను ఊదడానికి తమను సిద్ధపరచిరి. பிரதான தூதன் இயேசுவோடு வெளிப்படுவதற்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறான். The chief angel is making himself ready to appear with Jesus. ప్రధాన దూత యేసుతో కూడా ప్రత్యక్షమవడానికి తన్ను సిద్ధపరచుకొనిచున్నాడు. அதன் பிறகு உண்டாக போகிறதான அந்திகிறிஸ்துவின் உபத்திரவ நாட்கள் எக்காலங்களை ஊதும்படியாக 7 தூதர்கள் தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். After that, in the days of Antichrist, the 7 angels are preparing themselves to blow the 7 trumpets. దానికి తదుపరిగా అంత్యక్రీస్తు దినములందు కూడా 7 దూతలు బూరలను ఊద నిమిత్తముగా తమని తాము సిద్ధపరచుకొనిచున్నారు. அந்திகிறிஸ்து தன்னுடைய பயங்கரமான ஒரு ஆட்சிக்காக அவன் தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறான். Antichrist is also making himself ready for his terrible rule. క్రీస్తు విరోధిని చెప్పినప్పుడు కూడా తన ఏలుబడి చీ నిమిత్తముగా తన్ను సిద్ధపరచుకొనిచున్నాడు. பலவிதமான ஆயத்தங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. Many preparations are taking place. పలు విధమైన సిద్ధపాటు జరుగుచున్నది. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மணவாட்டிக்காக ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார். Jesus Christ is preparing a mansion for his bride. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు కూడా పెళ్లి కుమార్తె నిమిత్తముగా నివాస స్థలమును సిద్ధపరచుచున్నారు. பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய குமாரனை அனுப்ப ஆயத்தமாய் கொண்டே இருக்கிறார். Father is getting ready to send his son. తండ్రి అయిన దేవుడు తన యొక్క కుమారుని భూమి మీద పంపించే నిమిత్తముగా సిద్ధపరచుచున్నారు. நாம் எதற்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம்? But for what are we preparing ourselves? మనలను మనము దీని నిమిత్తముగా సిద్ధపరచుకొనిచున్నాము. நம்முடைய மணவாளனாகிய கிறிஸ்துவை சந்திக்கும்படியாக நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோமா? Are we getting ready to meet Jesus Christ, our bridegroom? మన పెళ్లి కుమారుడైన క్రీస్తుని సంధించే నిమిత్తముగా సిద్ధపరచుకొనిచున్నామా? நாம் ஆயத்தமாகி நம்முடைய இயேசுவை நாம் சந்திக்காவிட்டால், If we don't prepare ourselves and meet Jesus, మనము సిద్ధపడి మనకి యేసుని మనము సంధించకుండా ఉండినట్లయితే அந்த 7 தூதர்கள் 7 காலங்களை பிடித்துக் கொண்டு ஊதும் போது உண்டாகிறதான அந்த பயங்கரமான நியாய தீர்ப்பில் நாமும் கூட அகப்பட்டுக் கொள்ளுவோம். we will also be caught in the tribulation period when the 7 angels will blow the 7 trumpets to pronounce 7 judgments. 7 దూతలు 7 యొక్క బూరలను పట్టుకొని ఊదినప్పుడు ఆ యొక్క తెగులులో మనము కూడా చిక్కుకొందుము. மணவாட்டி சபையே, உன் மணவாளனை சந்திக்க நீ ஆயத்தமாகு. Bridal church, get ready to meet your bridegroom. పెళ్లి కుమార్తె సంగమా, నీ పెళ్లి కుమార్ని సంధించడానికి సిద్ధపడుము. தேவதூதர்கள் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் போது நாம் அவருடைய நியாய தீர்ப்பில் ஒருபோதும் அகப்பட்டுக் கொள்ளக்கூடாது. When the angels of God fulfill the judgments on this earth, we must never be caught. దేవుని యొక్క దూతలు తీర్పుని విధించినప్పుడు ఆ యొక్క తీర్పులో మనం ఎన్నడూ కూడా చిక్కుకొనకూడదు. தேவன் அவைகளை நமக்கு பணிவிடை ஆவிகளாகவே தந்திருக்கிறார். God has given those angels to be our ministering spirits. దేవుడు దూతలను కూడా పరిచర్య చేయ ఆత్మగా మనకు ఇచ్చి ఉన్నారు. அவைகள் நமக்கு பணிவிடையின் ஆவிகள். They are our ministering spirits. అవును, అవంతా కూడా మనకు పరిచర్య చేయ ఆత్మలు. நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறவைகளாக அல்ல. They should not give judgment for us. అవి మనకు తీర్పు విధించినదిగా కాదు. நாம் நியாய தீர்ப்புட்பட்டவர்களாக மாறிவிடுகிறது அல்ல. We should not become judged by angels. మనము తీర్పుకు గురి అయిన వారుగా మార్చబడట కాదు. அவைகளின் பணிவிடைகளை ஏற்றுக்கொள்ள விதத்தில் நாம் காணப்படுவோம். We must be found in a state we can accept the ministry of angels. వాటి పరిచర్యను అంగీకరించిన రీతిలో మనము కనిపించదుము. தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை நிறைவேற்ற தேவதூதர்கள் புறப்படும் போது அதிலே நாம் அந்த நியாய தீர்ப்புக்கு உட்படாதபடிக்கு நம்மை ஜாக்கிரதையாக நாம் காத்துக்கொள்ளுவோம். When the angels of God depart to fulfill the judgment of God, we must not be caught in the tribulation and the judgment. We must prepare ourselves to get rid of that. దేవుని యొక్క దూతలు కూడా తీర్పు విధించడానికి బయలుదేరినప్పుడు ఆ యొక్క తీర్పుకు గురి అయిన వారుగా కనిపించకుండా మనం ఉండవలేను. எல்லா மகிமையும் கனத்தையும் நம்முடைய தேவனுக்கு மாத்திரம் நாம் செலுத்துவோம். Let us give all the glory, honor to God alone. సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావము మన దేవునికి మాత్రమే చెల్లించుదము. தேவன் இல்லாமல் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதை நாம் ஒத்துக்கொள்ளுவோம். Let us accept that without God we can do nothing. దేవుడు కాక మనం ఏమీ చేయలేమని మనం ఒప్పుకొందుము. நாம் தேவன் மேலேயே நம்முடைய நம்பிக்கையை வைப்போம். Let us place our trust on God alone. మనము మన యొక్క దేవుని మీద నిరీక్షణ ஆண்டவரே, ఉంచుదాము. நீரே எங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாய் இருக்கிறீர் என்று நாம் சொல்லுவோம். Let's say, Lord, you are our all in all. ప్రభువా, మీరే మాకు సమస్తానికి సమస్తమే ఉన్నారు. அவரை பற்றிக் கொள்ளுவோம். Let us cleave unto ఆయనను God. ఆశ్రయించుదాము. அவருக்காக ஜீவிப்போம். Let us live for God. ఆయన కొరకు మనము జీవించుదాము. அவரை நாம் சந்திப்போம். Let us meet Him. ఆయనను మనము సంధించుదాము. நம்முடைய தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராமே. May the Lord help
help us. మన దేవుడు మనకు సహాయం చేయునుగాక. சர்வ வல்லவரை போற்றி பாடுவோம் நாம், போற்றி பாடுவோம் நாம். இன்றும் இன்றுமா சென்ற நாளில்லா நம்மை காத்திடரே. சர்வ வல்லவரை துதித்திடுவோம், சென்ற நாளில்லா நம்மை காத்திடரே. சர்வ வல்லவரை துதித்திடுவோம், மகிமையும் அவர்க்கே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். இல்ல துதிக்கும் நல் பாத்திரரை நாம் சேர்ந்து போற்றிடுவோம். இல்ல மகிமையும் அவர்க்கே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். இல்ல துதிக்கும் நல் பாத்திரரை நாம் சேர்ந்து போற்றிடுவோம். நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். எல்லா துதிக்கும் நல் பாத்திரரை நாம் சேர்ந்து போற்றிடுவோம். எல்லா மகிமைக்கு நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். எல்லா துதிக்கும் நல் பாத்திரரை நாம் சேர்ந்து போற்றிடுவோம். எல்லா மகிமைக்கு நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். எல்லா துதிக்கும் நல் பாத்திரரை நாம் சேர்ந்து போற்றிடுவோம். Liba katura bakara bala bara bana katura narabaniya kature. Amen. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், Apostle John says, எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகும் என்பது போல ஒன்றை யோசிப்பதற்கு நாங்கள் தகுதியானல்ல. we are not worthy to think that anything is possible by us. எங்களுடைய தகுதியெல்லாம் தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது. Our worthiness is of God. ஒன்றை நாம் யோசிக்க கூட தகுதியானவர்கள் அல்ல. I am not even worthy to think about something. ஏதாகிலும் என்னால் ஆகும் என்பது போல ஒன்றை யோசிப்பதற்கு கூட நான் தகுதியானவன் அல்ல. I am not even worthy to think that something can be done by me. நாம் அப்படி சொல்லுவோமா? Let us also say so. ஆண்டவரே, நாங்கள் யோசிக்க கூட தகுதியானவர்கள் அல்ல. Lord, we are not worthy to even think about that. உம்மாலே அல்லாமல் எங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். We know that without you we can do nothing. உம்மாலே தான் எங்களுக்கு எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் வந்தது. Only through you we have got all blessings. நாங்கள் நிற்பது உம்மாலே. We are standing by you. நாங்கள் விழாமல் இருப்பது உம்மாலே. We are standing by not falling because of you. நாங்கள் ஜீவிப்பது உம்மாலே. We are living because of you. இந்த ரட்சிப்பை நீதான் எங்களுக்கு இலவசமாய் கொடுத்து, you gave us the salvation free of cost. நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டது ஒன்றும் எங்களால் உண்டானதில்லை, எல்லாம் நீர் எங்களுக்கு தந்தது. All that we received was not of us, everything you gave for us. நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தது. You gave us. நீர் எங்களை ஆசீர்வதித்தது. You blessed us. நீர் எங்களை நடத்தினது. You led us. நீர் எங்களுக்கு கிருபை செய்தது. You gave grace to us. நீர் எங்களை பாதுகாத்தது. You preserved us. இவைகள் ஒன்றுக்கு நாங்கள் தகுதியானவர்கள் அல்ல. Lord, we are not worthy of any of these things. உன்னை தாழ்த்திக் கொள்ளு. Humble yourselves in your heart. மகிமையை தேவனுக்கு செலுத்து. Give God the glory. அவர் ராஜாதி ராஜா. He is the King of kings. அவருடைய சத்தம் வல்லமையுள்ள சத்தம். His voice is powerful. அவருடைய சத்தம் அக்கினி ஜுவாலைகளை பிளக்கிற சத்தம். His voice divides the fire. அவருடைய சத்தம் பெண்மான்களை ஈனும்படியான சத்தம். His voice makes the hinds to come. அவருடைய சத்தம் காண்டோ மிருகத்தையும் துள்ள கண்டுகுட்டிகளை போல துள்ள பண்ணுகிற சத்தம். His voice makes the unicorn to skip like a young calf. அந்த சத்தத்துக்கு முன்பாக நாம் ஒன்றுமே இல்ல. We are nothing before that voice. அந்த சத்தத்தினால் அவர் வானத்தை பூமியை சிருஷ்டித்தார். He is the one created the heaven and earth by that voice. அவர் உண்டாக கடவுது என்று சொன்னார், எல்லாம் உண்டாயிற்று. அவருடைய சத்தத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய வல்லமை உண்டு. There is a great power for his voice that said let it be there and then ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒன்றுமில்லை என்று நாம் சொல்லுவோமா? Let us say, Lord, we are nothing. தேவனுடைய சமூகத்தை நம்மை தாழ்த்துவோமா? In the presence of God, let's humble ourselves. ஆம், தேவ சமூகத்தை இன்னைக்கு நாம் தாழ்த்திக் கொள்வோம். In the presence of God, let's humble எல்லா ourselves. மகிமையும் கனத்தையும் நம்முடைய தேவனுக்கே நாம் செலுத்தி விட்டு போவோம். Let's give all glory and honor to God alone. இந்த தேவ சமூகத்திலே தூத சமூகம் சந்தோஷப்படட்டும். In the presence of God, let the presence of angels be நாம் happy. கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவதை கண்டு தூதர்கள் சந்தோஷப்படட்டும். As we glorify God, let angels be happy. பரலோகம் சந்தோஷப்படட்டும். Let the heaven rejoice. ராஜாதி ராஜா மகிமைப்படட்டும். Let the King of Kings be glorified. மகிமையும் அவர்க்கே நாம் செலுத்திடுவோம். இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து பாடுவோமா? பாத்திரரை நாம் சேர்ந்து போற்றிடுவோம். மகிமையும் அவர்க்கே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். இல்ல துதிக்கும் பாத்திரரை நாம் சேர்ந்து போற்றிடுவோம். இல்ல மகிமையும் அவர்க்கே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். இல்ல
துதிக்கு மேல் பாத்திரரை நாம் சேர்ந்து போற்றிடுவோம். எல்லா கன மகிமை அவருக்கு நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். எல்லா துதிக்கு மேல் பாத்திரரை நாம் சேர்ந்து போற்றிடுவோம். எல்லா கன மகிமை அவருக்கு நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் செலுத்திடுவோம். எல்லா துதிக்கு மேல் பாத்திரரை நாம் சேர்ந்து போற்றிடுவோம். தீனமா உமக்கே மகிமை, உமக்கே மகிமை, எல்லா மகிமையும் உமக்கே, எல்லா கனமும் உமக்கே ஆண்டவரே, எல்லாம் உமக்கே. எங்களால் ஒன்றுமில்லை, எங்களால் ஒன்றுமில்லை, எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகும் என்பது போல ஒன்றை யோசிப்பதற்கு கூட நாங்கள் தகுதியானவர்கள் அல்ல கர்த்தாவே. எங்களுக்கு இரக்கம் செய்த தேவன், எங்களுக்கு இரக்கம் செய்த தேவன், எங்களுக்கு கிருபை அளித்த தேவன், அவருக்கே துதிகளை செலுத்துகிறோம், மகிமையை செலுத்துகிறோம், கணத்தை செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துகிறோம். ஆமே ரபத ரபக ரபலா தீரபக ரபக தீரபக ரபக துரபக ரபக துரா சிரபக ரபலக தீரா துதி பாத்திரா உன்னை என்றும் என்றும் துதித்திடுவே. ஆமென் ராஜா. ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உன்னை என்றும் என்றும் துதித்திடுவே. 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 சபகதுரபகரபலகதுரபகரபலா நீக்கரபகரபகதுரபலகதுரபலகரபகதுரபலகரபகதுரபலகரபகதுரா நீக்கரபகரபகரபகதுரபலகரபகதுரபலகரபகதுரபலகரபகதுரா. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். நமக்கு மகிமை என்று சொல்வது ஒன்றுமே இல்லை. There is nothing to glorify or boast about us. நம்முடைய மகிமை எல்லாம் அழிந்து போகக்கூடிய மகிமை. All our glory will be perishable. அது ஒரு புல்லின் பூ. It is grass and the flower of the grass. அது ஒன்றுமே இல்லை. It is nothing. நாம் ஒரு செத்த நாய். We are a dead dog. நாம் ஒரு தெள்ளு பூச்சி. We are a flea. நாம் ஒன்றும் இல்லாதவர்கள். We are nothing. நம்மால் எதுவுமே செய்ய முடியாது. We cannot do anything of us. நம்முடைய மகிமைன்னு சொல்றது ஒன்றுமே இல்லை. There is nothing to boast or glory of us. நமக்கு எந்த மகிமையும் இருக்க வேண்டாம். Let's not have any glory. ஆண்டவரிடத்தில் நாம் சொல்லுவோம். Let's tell God, ஆண்டவரே எல்லா மகிமையும் உமக்கு தான். Lord, we give all glory to you. ஒரு மகிமை எங்களுடையது அல்ல. Nothing, no glory is of us. மகிமைக்கு நாங்கள் சொந்தக்காரர்கள் அல்ல. We do not belong to glory. நாங்கள் உமக்கு சொந்தக்காரர்கள். We belong to you. எல்லா மகிமையும் உமக்கே. And all glory belongs to you. எல்லா கனமும் உமக்கே. All honor belongs to you. எல்லாம் உமக்கே. All to you. எங்களுக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். We do not want anything. உம்மால் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். We are by you. உம்மால் தான் பிழைக்கிறோம். We are living by you. உம்மால் தான் நாங்கள் மரிக்காமல் இருக்கிறோம். And we are going to die. We are not dying. நாங்கள் நடக்கிறோம். We walk by you. உம்மால் தான் நாங்கள் இந்த ஜீவியம் செய்கிறோம். We are living by you. எங்களுக்கு ஒரு மகிமை வேண்டாம். We do not want any glory. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்துவோமா? Let's all lift our hands. எல்லா மகிமையும் நம்முடைய ஆண்டவருக்கே செலுத்தி நாம் கொஞ்ச நேரம் சத்தமாய் நம்முடைய கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஆண்டவரே எல்லா மகிமையும் உமக்கே, எல்லா கணமும் உமக்கே, எல்லாம் உமக்கே. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திர 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 ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர 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 ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவராகிய நம்முடைய திரியேக தேவனுக்கு நாம் எல்லா கனத்தையும் மகிமையும் செலுத்தி ஸ்தோத்திரிப்போம். சோதர தோதர 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 தோதரம் தோதர 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 தோதர. இந்த தேவனுக்கே நாம் மகிமையை செலுத்தி ஜீவித்தால் ஒரு நாள் அவர் நித்தியத்தை நம்மை மகிமைப்படுத்துவார். அதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். சோதர தோதர 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 தோதர. அந்த நித்திய மகிமையை அடைய பாத்திரவான்களாக நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் மாற்றும்படியாக சோதரிப்போம். சோதர தோதர தோதர தோதர. சோமனுவோம். நேசிக்கிற அன்பான பிதாவே, நன்றியோடு நாங்கள் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். பகலெல்லாம் பாதுகாத்து ஸ்தோத்திரம்.
கல்யாண உபவாச ஜெபத்தை பொருட்படுத்தி இந்த மாலை வேளையிலும் உடைய சமூகத்தில் சில கூட்டமாக தாவை கடந்து வந்து உடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள தந்த கிருபைகளுக்காக துதிக்கிற எங்களை பாட்டுகளை எல்லாம் ஆசீர்வதித்து ஆவிக்குள்ளாக்கினபடினால சோத்தரிக்கிறங்க தாவை இந்த மாலை வேளையில் உடைய சத்தியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படியாக ஒன்று கூட நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்த கிருபைக்காகவே நன்றியோடு துதிக்கிறங்க தாவே. தூதர்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறது மாத்திரமல்ல, நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும்படியாகவும் தூதர்கள் அனுப்பப்படுகிறார்கள் நாங்கள் காண்கிறோம். ஆண்டவரே தாவீது தன்னுடைய ஜனத்தை ஆண்டவரே தாவே இலக்கம் பார்க்கும்படி பிசாசினால் ஏவப்பட்ட போது ஆண்டவரே அதுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடினால நியாய தீர்ப்பை கத்தாவை தூதன் மூலமாக அனுப்பின இந்த நாட்டிலையும் கூட கத்தாவே ஆண்டவரே சாத்தான் விதத்திலும் எங்களை ஏவி ஆண்டவரே நியாய தீர்ப்புக்கு நாங்கள் ஆளாகாதபடி இந்த நாட்டில் கத்தாவே நீர் எங்களை பாதுகாக்கும்படியாக வேண்டிக்கொள்ளுங்க கத்தாவே. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கத்தாவே வீடுகளில் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் பூசப்படாத கத்தா வீடுகளில் சங்கார தூதன் தலச்சன்களை கத்தா சங்கரித்தான் என்று நாங்கள் காண்கிறோம். ஆண்டவரே நாட்டில் தூதர்களால் நியாய தீர்ப்பை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளாதபடி ஆண்டவரே உடைய ரத்தத்துக்குள்ளே மறைந்து கொள்ள நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே ஏரோது ராஜா கத்தாவே தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தாமல் அந்த மகிமை தான் ஏற்றுக்கொண்டபடினால புழுப்புழுத்து செத்தான் என்று நாங்கள் காண்கிறோம். நாட்டில் கத்தாவே எல்லா துதியும் கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்தி நாங்கள் ஜீவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே நாங்கள் எந்த விதத்திலும் பாத்திரவான்கள் அல்ல. தாவீது சொன்னது போல கத்தாவே செத்த நாய் கத்தா ஒரு புழு கத்தாவென்று சொன்னது போல ஆண்டவரை எங்களையும் தாழ்த்த எங்களுக்கு கிருபைதாரும். பரிசுத்த பவுலும் கூட கத்தாவை துடைத்து போட்டு அழுக்கென்றும் எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகும் என்று சொல்ல எந்த தகுதியும் இல்லை என்று சொன்னது போல நாங்களும் கூட கத்தாவை எந்த விதத்திலும் தகுதியற்றவர்கள் என்ற உணர்வை எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தாரும். மனுஷனுடைய கத்தா மேன்மையெல்லாம் புல்லின் பூவை போலும் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறிந்தவர்களாய் எப்பொழுதும் எல்லா துதியும் கனமும் கத்தருக்கே செலுத்தி ஜீவிக்க நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே எமக்கு ஸ்தோத்திரம். அந்த கிறிஸ்துவின் காலத்தில் கத்தாவே தூதர்கள் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும்படி கத்தாவே ஆண்டவரே ஏவப்படுகிறார்கள். இந்த நாட்டில் கத்தாவே ஆண்டவரே நீர் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதான அந்த பரிசுத்த எருசலேம் சீயோனுக்கு நாங்கள் ஆயத்தப்பட்டவர்களாய் மணவாளனை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு ஆயத்தமுள்ள ஜீவியம் செய்யும்படியாக நீர் இந்த நாட்டில் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக்கிறோம். கேட்ட சத்தியத்தின்படியே ஜீவித்துமை போல மாற்றப்பட உதவி செய்யும். இரவு நடக்கிற முழங்கால் ஜெபத்தையும் கத்தர் பொறுப்படும். ஜனங்கள் என்னென்ன தேவைகளோடு தேவ சமூகத்துக்கு வந்து முழங்கால் படுகிறார்களோ தேவைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றித்தாரும். எல்லா துதிகளும் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். மகிமையின் நாளுக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்றோம் பிதாவே, ஆமென். கர்த்தரை நாம் சோதரிப்போம். சோதரம் 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 சோதரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் கூட நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகிற நாள் வரலும் இருப்பதாக. லேலுயா லேலுயா லேலுயா.